Match found. Remember, bullets hurt. Fight! Tara, break's over. Kill! Smart move! Go away!
kills remaining. You play. Taken out. Five kills remaining. Alis. One kill remaining. One more. For their sake, I'm glad it's over. Match found.
Satchel out. Satchel out. Satchel out. Satchel out. Adit, Woi, Satchel out. naik gitu. apa? Memplay tadi. Iya mampu ya tadi. Tim deathmatch. Tapi ada pesan telepon nanya Discord atau in game? Satchel out. Kayaknya lah. Satchel out. Di warnet mungkin. Satchel out. Satchel out. Satchel out. Satchel out. Satchel out. Satchel out.
play. Hmm? DM. Satchel out. Satchel out. Ambil makan. Kok login aku? Ya gitu. Ada, tadinya nanya Discord main game. Oh. Kok awak play hero je tiba di lobby kau payah dah kan dua. Nampak mana ada. Siapa? Nak. Hah? Duduk kat lu. Gas. Awak dah makan lah. Cara apa? Nak ngalih duduk cek dekat situ tu. Tujuan dah apa yang tendang. Kau food dah lah cik ah. Awak saya mikir 2 kali go put. Kamu ngufutan orang lo. Pun orang lah. Balik go put tu kalau nak rami-rami rugi lah deh. Iya, nya Malaysia rugi pak. Sumpah Ya. rugi. Boleh balik ciek ni sudut lo lah 10,000. Oh, om kira 10,000 lo kan? Ya, 10,000 lah. Tak suka. Berapa sih harga seri phone ini? 2,000, 200 lah ya. Balik aku tak ya? Kali lah. Belum. Sayang Jadi bang. manager mah. Enggak salah manajernya dah. Manajer Taris yang kena mungkin. Manager tu banyak PT Ya, amin nak sih kan ya, daripada untuk ikut gitu ah. Cuma dia fikir Hah? berapa jam dia kerja di dalam sehari. Tuh. Barang yang dia spend untuk kesenangan dia di game. Nih kalau kini tu nak tahu ada ya. Kalau dulu kan banyak. Barang ini kan jarang kan. Ya udah. Sekali-sekali gitu kan. Aduh, pengaruh buruk awak cari buka Falcon Simon tu lah. Anjing lah. Tapi ya sih bang, petang wak baru Soalnya Niko kan ah tak hilang dalam 2 hari 3 hari gitu kan. iya. Bang santai saya enjoy. PB yo kesenangan semata. Sementara lo yo. Nah, Panjang wak dia. Lah salt anjir. Awak cari knife yang apa tu yang panjang tu RGX blade tu Kan knife saya pernah dulu dia banyak untuk main-main. Weh kalau dapet lo akun bronze ko nak dole. Senang nanti ya. bronze. Tak bronze. Nah, senang saya kalau bronze. Tapi ya sih bang betul je cik Barki. Awak dari tanggal 2 berapa tahun? Awak baru terima bonus pertengahan tahun kan? Lumayan lah seharga Mac. Nah. Tak tahu tak keluar lah. Tak tahu ke mawiti tu maksudnya. Ya no. awak tabungan sih. Cuman maksudnya untuk yang hal personal tu nak dulu gitu. Ngerti kan? Beli baju, beli tambahan baju kerja sih tak ada gitu. Nah, itu lah. Tak Apa ya? pilih sih rasa gini kok. Ndak payahnya ndak kamar-kamar sih bang awak tabung cuman rasanya belakangan kok pilih saya kan dia seorang gitu. Paling spend berapa persen kan ada itu untuk kesenangan gitu. Iya sih. Ini kalau dari range segitu untuk 500.000 ya nggak masalah sih. Maksimal 800.000 lah. Dan yang saya awak sedang live lo semoga Semina nonton lah. Ini sedang kerja soalnya. Tak mungkin nonton lah. Itu permanen lah kan. Maksudnya setidaknya bisa dijual dengan harga 50% dari awak Bali lah. Iya. Long term benar awak pakai soalnya kan. Di masa petang beli skinnya di Siko di Siko. Daripada beli skin langsung di store ya. Dia di store, di shop. Cak Beli akun. Iya mana. Diirit lah. Tapi mencari kok yang harus bersabar.
395 proses skin kok 225 berapa Mandiki Ada tuh. Lah bara dit berapa lama dia jadi baru bang baru Penjadi adit. puaso project managernya Hmm. enggak lo kadang-kadang ada Mana itu tuh bahas sih saya enggak tahu lah. cuman maintain saya manajemen buat bisnis plannya jalankan bisnis plannya tuh ya seperti itulah kurang lebih lah anjing lah sold susah dua apa 600 ya pentomnya prime anjir Pak libak saya jelek printing ini padahal dulu sana aja ya Lah itu bosan. kalau bosan kok nggak river tuh saya mantapnya karambit itu bang nggak bang Iya. Kamu no. river karambit apa cek lah sampai jokun ke bang Enggak tahu ada wak lupa. Lama. lupa akun follow easy skin akanya mana mau naik kok tindak misalnya abang masih makan ya oke santai Cari lah aku dulu. skin recon phantom river karambit ion op phantomnya nak dua tapi vandal nak dua ya pek 170 apa sih kok verifikasi unrank las 43 kurang dekat gender phantom rush phantom protocol vandal kriostasis ke apa kok vandal salam lah itu masuk mah dek Yo, iya. Ada Dadinu mas. Main dah? Main lah mas. lagi lobby kami ya nungguan pro player besok ya Gak salah. Ini kalau main di seperti online tuh harus login dulu ya. Iya dah. Iya. kan pakai scan barcode saja enggak Oh. Heeh. Beko pas pulang harus lewat tuh. iyalah Iya. soalnya bisa ndaknya tinggal restart sih bisa ini PC di warnet kok kini apanya Default. erase nya di default tapi seolah ada tas setelah di restart Oh iya. Tapi kok aneh datang tuh cara hilang. Nggak hilang ada dipakai utang ini sih lewat tapi dipakai itu kayak anak bocil pakai. Yo bali-bali lah kulitnya gantungan guna gantungan ya Wak. Mungkin orang sekarang kadang awak beli gantungan sih ada yang apa tuh ada yang bandel patang mah kan ada gantungan itu sih beli ya dek Valorant point waktu itu nyobian saya iya itu skin kok pakai gantungan sedola kan nampak bocil mana sih gantungan
Mana PL? Itu dah awak aneh wah. Pesan yang tahu password kau digit itu. Tipis kali ya. Iya mungkin. kali. Tak Kesulitan mungkin. bocah kali. Tak mungkin itu password. Awak tak nak tahu mau pakai akun tu lah tu. Iya. Jadi sedang kesulitan bocah. Sedang higau nak. Iya. Boy, Atau pengalaman. alter ego digit yang lain. Tak tahu awak dah bang. Iya. Kepribadian yang lain kan. Iya. Berkepribadian ganda dia. Bang kalau Seno Hunter kau lewatin bang. Tapi nak gagah tu nak. Yang gagah tu karambit River sama Oh, RGX. kau celek Seno tu ya. Yang hitam tu kan. Yo, mode skin apa? Pisau CS lah. Iya, rencak dia awak. Parah sih harga tadi. Mana tadi hilang lah pantang lah. Oh hilang ya. Anjing mana? Bisa hilang. Tak atas scroll jauh mana kau ada. Sampai rata. Kau beli car dia. Disuruh mandiki kena racun pak. Wah, enggak beli cara dikit banyak mah. Bang, Dari juga. sama tu memang kita orang ya. Punya thread sendiri gitu kan. Ada komen. Kau areng aku. Punya ada tu yang apa tu ada. Ini ada mainan. Impress nak tahu ada mainan 4 dia tu. Ada kes orang je lah. Awak teragak lo bang ah. Suananya. Nah, yang teragak lah punya pun. Buang pipi tu mah. Kan buang lah. Itu kalau yang nak ada PT dah. Kalau yang banyak PT tu nak salah. Sampai dia barang beli skin lah. Ada ni yo. Ndak abang sudah beli skin soalnya masa madi dia. Awak kan beli. Buat refund tau. Bisa di refund bang? Bisa Bisa. Serius. Bisa. Iya. PP-nya itu bisa dilepas. Iya. Balik Iya dah. full ya atau apa? Awak tak tahu dah. Wah, kok full atau indaknya tak tahu dah. Awak soalnya awak main Bali kita. Kau nak Tapi dapat Valorant point, dapat Radiant poinnya gitu. 300 Balik dia. Tapi itu tergantung lah pada hari lo pakai. Kok bingung lah soalnya di tekanan tu nak boleh apa tu skin tu pernah dipakai tu je. Maksudnya ya di refund tu skin atau VP? Ya skin wak yang wak refund. Nah, balik kat PP kau wak gitu. Oh, kira VP itu bisa jadi pipih dia. Enggak. Tapi skin itu bisa diganti VP lihat gitu ya. Bang, Iya. bang. Ada 3 skin kok bang. Ion Karabin, Recon Phantom, Ion Operator. 3.000. Worth it tu. Enggak. Ingat dia awak saya sampai 50 tambah tu dapat akun ni pak. Tambah 50 ah banding Regin gua. Gua dapat tu. Kalau kau 2 pisau. Kau ada apa? Ada Phantom Race yang baru tu kayaknya nak. Iya, Phantom Race yang baru. Itu Phantom Protocol, Vandal. Dia emang agak tricky gitu, Dit. Jadi abang patang tuh biasanya itu di notif on kan notif Falcon Simon gitu. Jadi pas lagi Iya. buka HP muncul terus kayak pas orang jual tersasak lamaknya gitu. Iya, lama yang jasa sasak. Oh, perlu gini ya. Ini kayak nado lagi. Magagi. Tak sekalian kan ada dikit. Payahlah dia tuaret dari dia. Oh, bandiki balian gitu. Soalnya ada macam soalnya kan mereka dia email kan. Nah. Mau gantinya mereka tu menceknya gitu. Oh iya, kalau mancek tuh bisa sih di laptopnya. Kan tak main loh. Oh, ada di misal. Lai, cuma untuk main tak tahu ada. Kalau untuk login mencek sih kayaknya bisa deh. Kalau saya kan Didit tak tolong petang tu. Iya. Awak sadar di kantor kan? Bayar login mencek akun. Match found. Madek masih suruh baju kalau lok mana orang kan? Emang kayak itu suruh barek itu suruh. Nggak ada dah. Madek sekali ke sih awak ngecek baru mah. Tapi ada M3 tang.
sampai. Awak Aku rencana tim deathmatch. awak rencana ke maka mancas nak situ kau main awak lihat so kan. Kira tak kalau apa pagi. Mana? Mobile Legend. Oh, main malam di Jesse itu. Waduh, 3 malah. Malam main dah malam deh. Iya. Main Jesse-in. Oh enggak, gua pakai Hanabi. Dalam checkmate semua. 2 kali maniak, sekali sepet. WA lagi jain Niko lawan versus AI atau WA gue banyak pakak lawan masih epic ya. Sombong wah. Tak tahu ada tagak sih pakai Nabi itu mah tuh pakai Aegis wah. Ndak ada mampu dia ada pakak ale go. Iya main berpedempet saya belimut. Awak takkan saya attack darinya. Awak payah main tadi malam nak mana dapat barek lawan nak ada parti 5 dia. Barek lawan mah tadi malam. Nggak tahu gara-gara main Jusiin menang Tarusya entah akunnya mungkin entah akunnya main jangan baca-baca. Ay, lawak aku masuk. Wih, kok kagak 575 bang dapat ion sa paket. Ion 2.2.0. Beli ya? 575 Chrono Void Serif bagai Chrono Void Serif apaan tuh aku anjing rengnya diamond tinggi mana dong. Pasang di film dia aman ya bang? Iya sih cuman enggak salah kalau ada diamond akunnya bronze gitu kan zero. Kalau gini menurut gua kurang yang rancak-rancak skinnya orang tinggi udah. Iya lo sih Pokoknya ya paling plat lah plat jadilah gitu. RGX Pandal, RGX Phantom, Recon Phantom, River Pandal, Ian Phantom, Recon Balisong 552. lihat dia KPC ya. Hah? Bawang? Hasil PC CPU-nya saya 5 walis inilah rancang mana mah. Ah iyalah ya Allah tuh lah. Lah hack end udah. Medium lah. Medium high lah. Enggak Bahkan dia 20. rakit PC enggak tinggian lah gua mah jangan. Jadi kita utang tahu tuh. Bisa lah bang, serius mah. Cuman enggak kini doh gitu ah. Tolonglah mengerti bisa. Kini bang kawan nak suruh mau beli tu bisa aja mah. Kini lah kali belah. Iya. Berapa tahun pak? Tak, mendiki main lah aku kumpul lah. Ini wacana. Enggak main apa sih? Main badminton dia ajak bang In lah tadi malam. Itulah, belah. Ang wak di Depok dan 2 baja. Iya kini dah baru cepet lah kawan. Kawan ni lah mana? Minta balik tiket, minta balik tiket jangan dikit tau. Bila awal dari. Nak nyo. Main itu apa Mandiki main badminton ajak kawan-kawan Mandiki datang tu. Dia. Entah. Iko bako apa namanya? Deathmatch tuh mau di alam Not ready ya, yet. Fitur baru lah. Deathmatch baru mode PB. Cuman ada utility-nya. Iya. Kok dari sawah? Jatuhnya apa gua? Bakon ada jatuh gua. Balilah di base belinya. Di mana? Di base bali. Oh di base. Balinya per itu dah. Kok naik sambil dah? Bisa. Kan itu balinya tuh. Anjing endok anjing. Stack pertama ada beberapa jatuh gitu. Yang pertama bisa beli itu saya dulu. Reloading. Saya pakai. Phoenix. Terus sudah saya kok. Cutting their vision. Oh bisa ambil ni orang mah. Baik. Night. Maaf.
Anjing, belakang dan gitu. Reloading. Siapa kejet kok. Cutting their vision. Resource. In sight. No need to suffer. Wah, bantu lo aja. Wih, disarok dan. Reloading. My ult ready. Enemy sight. Reloading. Ada nih. Oh, baju. Careful. Apa lagi? Apa orang cuma ngendok mainnya kok. Itu. Nak dana barbarian make. Main deathmatch ngendok kok. Kanan kau doang. Ten seconds until Cutting their vision. tahu mereka mengambil item. In sight. Woi, Odin anjing. Odin babi. Insecto. Oh, satu ang rin. Ang tigo ang isa. Kurang lah. Cutting their vision. Woi, bibir dua. Hampir es soalnya. Anjing. Tiếng teng neng nen. Teng neng nen. Ada nambah darahnya dia. Still in sight. You're dead! Wajah pinik tuh. Don't resist.
Still in sight. Fuck. Saya terbang tuh. Tiang ada. Eh, Z, NZ. NZ lah. Langsung wah. aku mah. Langit wah. Tunggu apa lagi? Ada yang masih tanda tanya lah. Regen tuh apa Jangan. pisau ya bang? Hah? Regen tuh apa pisau ya? Dua bisa ya. River sama itu. Champion ya? Pakai river aja. Iya, champion. Apa? Collection. Mana deadlock? Bawa cara buka deadlock apa? Cukup Shakespeare. 8.000 200 lah ya. Bah, dead lock mana? Cara buka ah. Yang mana dead lock? Itu yang baru yang. Ada agent baru. Iya. Jati dah. Nyo main Oh, iya. kolong-kolong. Aku tahu ada agent baru. On the escape lo bang Dit kata. Coba. Pijan. Match found. Aduh, map pertama bakal ikut dia gua. Wah anjay. Kau bang Dikia deadlock. Hanya sentinel ya. Iya, dia kan ada wallnya bangsat dia. Dia banyak peluru biasanya kan untuk mancai. Pak pasang kopi lah lu. Dingin lah. Ntar guys. Jadi knife chamber ya. Main PUBG saya ada ya? PUBG PC kah? Mana kira PUBG? Tapi nak main mah. PC Impress mah. Cuba lah main nak. PUBG tu bosen ngeloadnya. Ya sih. Iya. Tunggu lawan lama. Kok dia turun barbar. Tapi kalau untuk Motota ya. Untuk game Tota ya. Iya, Motota ya lama. Motota apalagi kalau ada cewek kan. Cewek ya aduh. Kan biasa gitu kan, biasanya gitu ah. Wah, lelahnya. Hi, Bridge. Nothing too crazy this time, yeah? I prefer writing a simple mission report. Yes. They think I'm an old dog. Affirmative. Tak turun. Yes.
FPS kalau Mana nyaman mana sok. Quiet. FPS aja 250. Hi. 339 Turunnya ke mana? 200 balik ikut sagang dia 4 C itu yo. Betul lah. Ikut gua senjata tu beli gua Serif mah. sana ni gua Walah, karena nak cari dah. dua lah Ah, awan mati deh. balik Raket. Ini bisa heal ya? Si anjing. Sensor trip. Target spotted B. Kiri. Reloading. Oh sabar ya. Last player standing. Kayak lompek. ah Si jetnya tidak cari kanan When Reyna lah. gets started, it's hard to stop her. Kalau nya nak Try ikut to je wak avoid tadi that. wak cek kanan wak, tapi nya ikut je wak kan wak pede je kan. nah ada orang yang bisa nge-kill dah asik No. AFK wak ni. sorry my bad ni combo dia tak Ini nak mempush ni. ngepost lah ngepost lagi ni nyo apa mah Coba lah dulu dia. Grenade! Get out of here. Gun here. Bunga. Udah sagis kah? There. kau Spike carrier's down. Spike down A. Last player standing. aku boleh tu gerakan dia Tak ada yang bisa mangkil lah. Mandiki bakal ni yang tamiat make ya. Tiba-tiba. Astaga dari tadi. Oh dah tahu ya. Mandiki kalau lah yang tu berarti terpencet dengan make itu. Ah, tunjukkan kepada dunia arti sabar tak salah wah, Wah anjing. Kanding kok. nampak nih kalau tadi tuh. Mantap. Kamah tu. Deadlocknya masuk ah. Weh. Mana yang heal loh Masih Anjing. Ah, Down. Sam. Spike down B. Kanan tak ada. Last player Anjing standing. ada trips juga. tak pandai Kok bisa kayak gini? I'll teach them to respect their elders. Aja serip tu start lo. Baru Sheriff beda. Sheriff satu. yang enggak guys pakai Anjay, mau dia inspek ya? Penasaran lo? tahu yang mana kalau Reloading. Anjay. Kok. ada musiknya mana Iya. Anjay. Jet's grounded. Ada serang leh. Nice. lo follow anjir One flanking. Be clear. Gobi Here. Barrier deployed.
situ nyata trapnya. Ah, Last player standing. 100 itu loh. Spike down B. Ih. Ya anjing. They think themselves are equals. Mama. They are mistaken. Mama. Itu. Bandek sedang pakai pentam apa? River. Mau dong. I need a drop. Tak tak. Bisa mengkill loh kada. Nah, ya. Sudah agak galaknya lah, Pak. Together. Yang sabar. Oke. Z B OP. Pak smoke nih. Smoke's down. Get it. Stim beacon down. Grenade. Blocking sight. Here. Bye. Here. There. Satchel out. One drop. Now, my ult's ready. Spike planted. Anjay, trapnya melihat tuh. Keren loh, wah. Banyak peningkatan di rumah wartawan ngawen. Sini. Trap OP aku. Arcade lu. Huh. Nice shot. Battlefield changes. Tapi edit. Nggak ambil apa lo? Enggak, maksudnya dapet orangnya kan. Dapat. Sangko kan ada di situ sofa gitu. Alhamdulillah, men. On my way. Wah, ulti ya. Ini buka kamar. Aku smoke ah. Bomb buddy out. Launching smoke. Smoke's down. Masuk edit. Kompleks ah. Ah, gas. Blinding. Satchel out. Grenade. Cek lah. Reloading. Apa namanya itu? Spike planted. Awan mati kampret. Enemy spotted A. Blasting. They Reloading. couldn't save. Nice. Apa tuh? Here. Right there. One door. Toxic. Belakang ada. One door, Belakang. one door. Men. Men. Santai lah, nembak kali-kali. One enemy remaining. Last player standing. Sense. Get out of my way. Nice. Anjay, kerennya ya. Shoot the bad guys. How's that for a plan? Kopi maniki. Pada. Kopi. Oke dong. 55 ah. Emang gua. There. Ada. Di mana? Disket kok. Tak muahnya ka drop dah. Wah. Orang A-nya masih ada seorang. Ah, nah, Tubi. Balik dah. Sabar.
Satu masih ada di A. One still A. Got him. Bangsat, Grenade. bangsat. Yep. Go get him. Satchel out. Satchel out. Sorry. So, one side. Anon. Ah, Spike carrier is down. di situ. Spike down A. Last player Oke, standing. kena suruh dia smoke wah. One down. Babi lah. I have the spike. Okey lah. 30 seconds left. One enemy remaining. Wait for me. Grenade. Ah. Anjir lah. Nggak nyempusnya dong. Wah ngetep. Surrounded by My ult's minha ready. família. I have extra We money if won't anyone lose. needs. Can I get a job? Thanks. Thank you. Kina balas skor gua. Di gold loh Iko gold loh. Di platinum. Awak tu dah biasa main di gol lo. Aneh-aneh tembakan orang. Ya. Satchel out. Grenade. Tembak lah gitu. Astaga. Oh di-push ya. Anjing di-push ya. Enemy blast out. Reloading. Astagfirullahaladzim. Here. Open up the sky. You will not kill my ally. Last player Ah. standing. Astagfirullahaladzim. Spike down 40. B. Ada yang Astagfirullah. Tadi ada stream apa kau ini? Mana? Deadlocknya full spray. Nando si Apa? Allah. Deadlocknya full spray and pray anjing. Nando si Allah belum masuk. ada BT aku ada. 30 seconds left. Come amp. Masih kok. Let's go. I got things to do. Minta sirik. I need a drop. No. Double dish. I need a drop. Tuck, tuck. Spike Got the drop. spike. Karena itu. Dim beacon here. Ah, Get him. Grenade. Smoke's down. Woi. Kau dia apa aku mana? Dia sombong mana? Awak nak ada kamu. ah. Ya, Spike down A. enggak lemah. Last player standing. Dua-dua kurang okey. 8 Wak. Woi. KB lah, coba B lah, ras B lah. Bandiki, smoke, duo, Iko kan. Ya. Madek stun kemari kan. Awak masuk kah? Siko Iko kaset ulti. Flash ya. Biar ada yang ngepick. Iya. Ya, saya ada yang ngepick tadi jak nak sopa.
Jangan. Blinding. Here. Launching smoke. Here. Beacon down. Go fast, go fast. Bomb buddy out. Grenade! Bangsat orang mah. Riconya nembak loh. Itu. Here comes the party! Bawah. Selesai. Saya berjalan. Mau habis ya. Prepare for hellfire. Reloading. Reloading. Molly. One top side. Ah, 114. Spike down A. Last player standing. Jelek. Lah kok ada lewat sampai mati lawannya kok. My ult's almost ready. Need help. No. Tak bisa entry yang udah jet. Nggak bisa Nanti lah dong. ke jet. Tak pandai ya. Tahu dua lah dit. Kamu dit nyo iri kan ah. Betul biar mo tuh. Tas tun kan lama. Kill lagi. Kapus lah kok. Rob. Di wall. Launching smoke. Go get him. Kan? Tackle out. Oh. There. Reloading. One enemy Go remaining. clear side, go clear side. Reloading. Clear. Gun here. Dead. Wak low lah. Chill. Last round in the half. Spend those creds before we lose them. I need a My drop. ult's ready. I can drop. Anyone need something? Anyone need something? Wak ada ulti ah. Tunggu dit. Bulu. Grenade! Biasa mati. Enemy spotted. A. Nah, teman flash. Sabar. Ambil ya, biar Ambil, ada ambil. ulti. Ready. City ya, duo. Itu city. Bomb buddy out. Multiple enemies A. One enemy remaining. Tackle out. Clearing out. Blinding. Woi. Blind wah. Oh, ya lah. Betul. Mana pe? Pe. Low. Betul. 170. You gotta Tak retire. tahu lah kasinan fighter. Betul. Dua orang musuh padahal. Switching sides. Bisa nah. We doing this or what? Bisa. Asal nak kena blind dari tadi. Nak mati aja dia loh. Ya. Emang ngecot dia tadi belanda wak. Ikut sentak aku mati wah. Kan cie, gua baru. Boleh yang pikir lagi lah. Flash dit Awak lah. limo Kan ngedot cok jadinya kan ada belakang wak lu. Flash dit. Tut Iya dah. gitu kan. Komunikasi mati. kurang. Tut kecil tabang mata wak dia. Seke. Egg 4 mantap lah. Tinggal nunggu Regin nangis ya. Besok Regin nang pagi yang ya. Kau pagi na lama yang ini. Lu ngerti oli lah ya. Gua siang ke One men. Bomb buddy out. Siang lo enggak.
Lebih. Sudah men. On low. Launching smoke. Pushing. Targets, no escape. Tipu emang. Ah, Dekat dia. aduh. Last player Oh, udah mati standing. dan. Anjing dan. Come What on. command bro? What command? Combat What do you is mean, means come on? to an end. And we Stop dog shit. You sure? Agak si Rifa bang. Wah, hancur kepala orang wah. Bye. Oh deh, nak ada backup tu doh. Masuk eh. Okay. Penting. Tekan. Spike planted. Ah, dia atas. target spotted B. Ah, Jet's jet. grounded. Tak pandai main. Last player standing. Throwing nets. We got this. Okay. I saw you bro. Goblok si anjing. Ayo, Know what balik to dah. do. Pamer. Lebo putah biar bang. Hah? Lebo putah barrelnya. Ketika Ada turret ditembak. Bimen. Smoke's down. Wah, tahan targetnya. Get out of my way. Masuk. Enemy spotted B. Flash. Flash. Bomb Flash. barrier. 1, 2, 3. Ah, 80. Spike down. Watch market. B. See ya. One enemy remaining. Grenade. Anjay. Come on, Jet. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. Tak dog shit. Rajin sedang tidak bisa berkomentar ya guys ya. Ngehitnya nggak pernah habis darah itu. Bantu hebat awak malih no serjet yang mereka. Lihat siswa lah sama Aleh tu. Hit 100 membunuh. Awak Saya base yakin lah. juga. Yakin Dia banget. kat Adit. Yakin juga. Ya. 2 kali hopeless tu. Go get him. One I mean. Launching smoke. Grenade. Floyd. Here comes him. Tak mengam. Send next. Spike down A. Launching smoke. Gun here. Buka bang lagi. Reload. Tuh. Ah, bang. Okay. One enemy remaining. Ready. There. There. Gun here. Reloading. Trust me, they'll know what hit them. Sekali lagi saya kena flash ya guys ya. Iya kan ini. Kena dong. Kurang kencang berarti itu. Apa?
Udah kancang flashnya tuh mah. Awak multi tadi kan. Here comes the party. Ada bang, mantap bang. Awak dapat 2. Maniki dapat 0. Ada. Mana ya? Nothing. Lah comment. Comment. Anjay kena blind. Yo, si kau sasak dah. Ada terus kesasa. Kurang kok reset pokoknya. Comment Alun. Comment. Ah di situ di. Ngeliatin drop. Hey, nice work. Manga sayang anjing. You will not kill my allies. No. Aja tagar situ nak ada yang info drop. Spike bro. planted. Tak tajik dan. Grenade. Satchel out. Really? Last player standing. Anjing. Sampai dah. Lalu anjing. Tak ada info apa dah. Awak nanya lah komen Alun nak aniang kurang lah. Ini nak lu komit ni lah. Ini masih di main dia baru. Oh, kok yang di kok di siku kok nak do mengicit nak do. Ada orang di drop. Sakit palu ada. One tap buat. Awak ya lu ada apa tu? Dah saya Macam manuang dia. Kan manuang saja. Deadlock manuang ah. Saya mati tu. Lah komen bang. Nun. Masuk bang. Buat flank lah, sebuah flank sini. Nanti pernah. Spike planted. One enemy remaining. Ah, jetnya. manjat ya. Grenade. Defense. Mistaking. Oh, akhirnya. Mana si apa? Shame. I love explosions. Ambil bang. Satchel out. Tahu ada orang. Just let them try to catch me. Cai. Padahal tiap nyari dah mati lah. Weh, bandi kill langsung bersinar pada angin ah, 4 kill langsung ah. Dah lagi musti ni. Bodoh kau kurang netmet kau. Siapa pesan Indomie kau? Orang main Indomie pagi-pagi anjing lah. Ni ya. Ah, anjing. Jadi Right there. Over there. Easy. Nice. No escape. Reloading. Semangat. Right between the eyes. Anjir anjing banget. Dia gang B, dia smoking B. Smoke B. Planting B. Spike planted. What's this? Stim beacon here. Flash out. Down. Oh. One arcade. Smoke. One arcade. One tower, one main. One arcade, one tower, one main. ah 120. Go fight. What the fuck, Jet? Nowhere to run. Half. It's half.
Not today. Come on. Oh my god. Last Oh my player God. standing. Mencet Bro, what are you doing, bro? One enemy remaining. mencet ampe saya. Panjang aja. Dari lo. Match point. Manuang saya nyonya tadi lah. Main nanti lah. Aku bisa badan cek. Ya tadi lah wala apa kalian ya. Ibu ini dunia curang. Bro, before you tap, go fight, bro. Okay. Itu gamenya We all know all their positions, but we don't fight. We lose. Ada lo batigo tuh. Fucking stupid. Santai You orang will ni. not kill my allies. Komit itu, komit A tuh. Enemy spotted A. Saginya jet dah free. Go get him. Tadi Amo. lah di situ tuh. Balik ya lemo. Baiklah plan. Spike planted. Enggak. Cek arcade bang. Ah, Enggak get one set. Can you push? Ada get one set. Last Jet, can player you push? standing. No? Go there bro. Okay, Attackers don't play Jet anymore, okay? Okay. I'm sorry, bro. But if Sanin Lumi aja. Tak jaleh orang main. Kau ada jaleh ni. dari pagi dah emosi saya bang. Ya, tak masalah tadi dia drop tu dah. Oh, tak itu. Babi lah. KZL ni. Play for more placement. Apa kau? Main apa kau? Banditnya team deathmatch dulu. Biasalah tim deathmatch dah lama. Deathmatch biasa. Kalau awak lagi di siku harga berlatih. Tentang. Enggak ada. Baru game pertama baru santai-santai. Enggak, ke game pertama kok yang harus. Gua tahu dia tu mah. Apa tu? Dia sombong wak di pagi mah. Ada kawan saya yang kill tu. Oh itu, yo itu kesombongan Madet tadi pagi yo. Langsung instan My bad karma. guys. Maaf guys. Besoknya awak top frag mah. Hah? Besoknya, yang penting awak top frag. Itu. Itu. Tidak relevan jawabannya. Itu jawaban tidak menjawab. Iya. Menjawab. Iya itu. Oh lah 8,000 awak bisa buka deadlock ah. Buka deadlock ya. Mari kita buka deadlock akun kau dia. Alah. Kau nak bisa? Gua 8,000 lo mah. Ini XP-nya yang berlalu. Oh, anjing lah. Kalau 9,000 juga. Berapa ya 9,000 juga. Apa kau deathmatch biasa? 5 orang dia. Tak bandek ya. Tim. Team deathmatch. Biasa. Ambil Rena lah. Install Rena lah. Oh, Rena dia lama. Yo.
Awak lah performa awak lah lumayan lumayan ngek ah. Bandiki di Madek ya. Dari Oh, ki. lu kalau main kok sambil mantau itu laporan. Oh. Match found. Iya. Tuh bisa dimengerti tuh, Pak. Ya betul Madek. Iya. Admin mak lem jago lah. Jagoan lah. Min bangun Min, Aden kamu main Valorant Min anjing. Wes. Ankara Messi loh. Ankara Messi. Ankara Messi anjing. Ini kan Yang bisa mahil saya, awak sage ya. bisa ngihil lah. Kai. Juga dis. Res sama Esco mah. Kesi. Ini laporan lagi kok. Ankara Messi. Peluang helm bilang. Oh, bagus sekunan cemeh orang ya bang. Bantu bang. Kebiasaan buruk kok bang. Minang mau. Nggak, wak, rasa awak kau berlebihan wah. Tapi nggak bisa wak menstop itu batu. Itu pribadi. Zero saya ada kepuasan tersendiri gitu. Pergaulan. Di KRL petang dek mana di stasiun kan padat nak stasiun transit kan Tanah Abang kan. Jadi kan eskalator stasiun tuh yang kiri untuk diam, yang kanan untuk jalan kan. Cuman dek lah saking padeknya emang nggak bisa yang kanan ke jalur kanan ke jalan itu gitu. Karena di bawah lah padek kan. Iya. Jadi pas turun tuh ada orang menokok-nokok eskalator kok dilihatin kan. Wah yang kanan jalan. Wah sorak deh bang. Kalau yang di depan jalan yang lain juga jalan bang, berisik gitu kan. Mencari dia bapak aja. Mantap mas kecil gitu. Lawan aja kecil gitu. Berisik juga kan. Yuk orang nggak bisa dong. Ya di belakang wak mungkin sampai tangga di belakang wak lah mungkin kan. Toko ya bukan ibu pang woi maju kanan jalan cik kan. Yang kalau yang depannya jalan juga orang juga jalan bang, berisik lu. Ini yang wajah itu kan ada apa salah aja dia. Mantap mas, lawan aja cik. Kultur di sini apa warna? Iya bang, orang kok manggil tak dikita lihat ini yang gitu. Ini. Kok sih kok enggak? Itu kalau dikatanya lagi semua orang. Di tangan deh. Ah enggak tahu saya mbak ya. Pemberang kok ini ya. Enggak ada. Jadi bang, Ada kritis namanya. iya sih. Ya kan? Iya Tapi bisa. kok benci itu beda aja cemee. Tadi dia kecilnya cemee tadi. Iya sih, cuman enggak tahu ada bang. Sadarlah kan lewat mungkin. Itu beda, itu tidak cemee. Itu kritis sama. Wah ada semua aduh. Banyak kan lewat bang, ya nah. Tapi kalau rasuk kalau apa cemee itu ya dia orang Minang wak. Oh kayak gitu. Kok karena itu daya awak di Minang tuh kayak gitu, celek. Iya. Popostek cemee. Kesian. Nggak membangun loh kita. Orang Minang kan nggak membangun loh. Tadi kan yang di KRL itu kan lain membangun. Membangun mana ya? Iya tahu Can't use this maksudnya. yet. Nah gitu lah. Can't use this Ibaratnya yet. itu untuk kepentingan bersama lah gitu. Iya. Pajak aku Aku main cemee gue kan. tuh kalah dia tuh, ya apa itu? Ayo kawan itu. Ah itu. Oh. Anjing. Siapa kayak Viper? Kami mah. Opponent killed. Anjir loh. Apa yang kau? Cari lihat off-nya. Woi banyak lah. Lucky sight. Grounded.
For you. Baru akhir baru. Reloading. Oh iya baru. Biasa beli apa itu? Berapa lah tuh yang pakai shield? Enemy down. Kalau pakai klasiknya dapat shield. Kau ada Viper tuh kau. Tak ada. Rami kena flash. Barrier created. We tend to dust. Ih, Bato. 135 ni. Deh, cuma sampai. Jet grounded. No. Reloading. My ultimate is ready. Throwing net. Poison's gone. Oh, itu aku tuh ulti ya. Reloading. Can't use this yet. Reloading. Boom. Deh, kau ada mantap pak. Oh, Alejandro. Kau kelas jatuh je. Reloading. Reloading. Ah, lawan kau. Ramil. Kau dari belakang. Wih, kan satu Can't use this yet. A minute. Fuck. Can't use this yet. No escape. Wall raised. Eswa. Here. Eswa dia. Anjing mati kak. Jangan kill ni. Ini satu pet balik. I hear you. I catch you. Anjing. Good attempt. Can't use this here. One dead. Three down. What's this? Here. Goblok. Reload. You fall. Here. Welcome to my world. Di dalam ulti anjing. Ah, goblok. Wajah Viper kok di dalam ultinya. Kanan kanan Out kanan. of my way. Masih Viper di dalam ulti ya. Reload. Masih mati aja bro. Here. Reeling them in. Oh, kena ya. Kena ya Viper. You are unmade. Blocking movement. Duh, sampai back pula. Get grounded. No escape.
dalam. Silakan. Anjing. Enemy. Face your fear! Message sent. 3 down. Hello ban. Done. Reloading. Remove. Spray mahal aja tuh. 3 down. Oh, 6. Zero lah PO din. Puluh. Jets ground. Ih, Wall raised. Ya, anjir. Kontek je nama. Makan guys. Ayo. Mantap Indomie terbaik. Sorry bang kalau bunyi kulit-kulit Match Santai. found. Ada sangken. Pakai bang Dek, pakai lah bang Dek. Ya. Heaven tuh kok 2 ya? meta itu. Tarik lah, apa? Bear to the rock. Oke juga tuh. Oke juga tuh. Apa banyak? Wait. Kau ada pandai semua udah. Pakai lah nak. Ya, mesti kau pengen rancak sentinel ni sofa nak. Ini catatnya. Sentinel. Ya, bisa Sky encak ya. Fair ada aja makai. Sky banyak aja makai. Rancak. Kalau di Pro banyak pakai Sky. Gini. Setengah. Tunjuan bah Subroza tu main. Iya, orang banyak pakai Sky gini daripada Sopa. Kayo, cak kayo ni. Boleh ten kan. Mana main kan. Dapat dulu lah. Did that Sova's arrows come anywhere near my pack? He's dead. Hello. Hello. Aisira sudah selesai. Enggak full utility ya. Enak sana. Udah, kayo lah. Beda.
Hawk out! Reloading. Enemy A. Got the spike. Ya, ya. Grenade! Bomb buddy out. Dim beacon down. Extend. One backside. Ah, tarik lagi. Bangke. Reloading. Sorry. One heaven. No? Reloading. Spike planted. Reloading. So far di city. Ah, Flanking. Buried. There. One enemy remaining. Reloading. That's done. Wah, mantap. Saling mengisi wah. Pak mengisi untuk mati ya. I'll keep Ah, trying. enggak kan. We must keep up appearances. Nak tahu aja baik itulah. Kan lain ada kill dulu. Tapi Asis duo, asis duo. Kalau teman-teman mengkill tuh kesenang aja. Nah, itu pakai heal itu. Gak rasa. Hawk out! Ada di Bomb buddy out. Iya. Out. Mau kemana? Enemy spotted. Dok. Di window. Get out of here. Window. Here. Healing. They're concussed. One enemy remaining. Exit. Sini, lagi. Kanan Satchel sini. out. Flawless. Plant the spike. That one's fun. There. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Multiple. Untung ada bombot lah tadi. Who will I spot first? Satchel out. Minggir. Satchel out. No. Wait. Wih, keren. My ult's not ready. Udah, follow. Grenade! Tons. Ah, bolong. Aduh. Ah, belakang. Di sini. Itu di long. Down A. Hawk out. Heaven, one heaven. Bantai mah hilang aku. One heaven. Baca aku Diri dulu. Mati dulu hilang. Last player standing. Cara, bro. Bro, we can Ada di heal. spike. We cannot heal. Tahu, bro. Tahu. Tahu, shit. The fuck? Stand calm. We are vulnerable. We are fighters. Enggak dua saya, wah sedang ngeplan. Kok heal ya, tenang sih lah. Nak boleh nak main deh. Together. Ada. Mati sih langsinan. Hawk out. Smoke's down. Grenade. Dim beacon here. Get out. Oh, my ult's ready. Sit, dok. Ada dit. Satchel out. Ah, Brian. Oh iyalah. One enemy remaining. Duh, Ah, 80. Anjing. sampai puluh ya. Hi, I'm a 80 auto spray ngolonya. Iyalah tak kaji. Let's kill that Reyna. Our team's got soul. I want to keep it that way. Astra aja tadi merasa di garage saya. Kan bubot lah. Kan egrang. Anyone need it? Help a girl out, would you?
Yes. Thank you bro. Bacot. Kau mati silang sinan. On. Hele aku. Hawk out. Smoke 2 doang ya. Nice. Wonderful. Bomb buddy out. Pak plan. Ah, lo dia tuh. Here comes the party. 5. I blew you up. Heaven. One heaven. Grenade. Seek them out. Spike plant. One enemy remaining. Mana? Ailing. Can we... It's the last of us. Ante. Keep taking this seriously, even if they aren't. Kok bisa rokok kalau banyak sipak banyak. Kau dit, boleh kau kan? Dah, dit. Ini kungfuan bando itu ya. Bayangan lah awak sipak pandu dari atas. Tak tunggu. Ya. Mana dit? Enggak tahu, harus tahu ya. Let's go. Keep it up. Hil kahil. Heal, Maka bro. beli full Ah, armor. lupa kali ya. Aduh. Sorry guys. Enemy blinded. Ada dit. Masih guys. Bro, Bomb buddy out. Got him. 5. TP-nya ya. Balik ya. Banyak yang masuk bang. Smoke's down. Habis lah. Tuh. Mau Karena itu tadi gitu. Satchel out. Satchel out. Buruk. Tahan. Anjay. Ngeri masin. Buruk dah trap dah. Smoke dah. Habis ya. Nyari One message. enemy remaining. Ah, Nice one. Takaju ada Yoru kira di belakang. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. OP yang lihat, Nak OP yang lihat, udah berisik ikonnya itu ah. Terong kayak brimnya itu. Gara-gara siapa tuh di fix. Masih berisik anjir. Nggak berisik ya. Oh ya, Chamber. Bye. Fight class tu. Bye. Here. Tak bisa kill lah. Ini bisa kill itu ya. Ini ngambil off. Mati. Double hit. Kau heal lah, hai lah. Then heal. Then heal. Ah, deket anjing. Anjir lah. Bangke lagi ini semua. Teman. Last player standing. Dia anjir 120 aja. Itu flash ya tuh, flash Yoru ya anjing lah. Ya. Look at me. I know that I am by your side. Nggak mau main. Pajar. Ya. Cara? Si Chamber kan. Ada yang tahu langsung. Turun Pajak. ngisi takut aja. Balik dit. Bro. Hati-hati lah. Iya. Confirm. Watching here. Satchel out. Satchel out. Ada Yoru situ. Yoru tadi mana ya? I'm on A, guys. Mati lah Pajak. Gone here. Engineer killed. Grenade. Got one. My ult's ready. Go. One enemy remaining. Anjing 120 ya. Kampret mah.
dah. Oh. Mati. Mati. Last player standing. Gigit saya. Enggak low ya dong. Enggak, ada ngecek lo. Ada cek dulu. Nah, itu aja tadi padang dia nembak. Shoot the bad guys. Sampai puluhan ya. How's that for a plan? Iya, pas. Editnya nembak habis. Tapi sebalik ya. Alah, keren lu ya. Bantiang langsung kan. Hero 6 mati. Kok emang tuh gaya tadi itu. Memang tuh ya, api orangnya ya. Nggak pas loh. Hawk out! Okay. Dogi dit. Grenade! Baru TP aja. One enemy remaining. My ult's ready. Hawk out! Dari base. Planet. Aus flank. Last Galaxy player ya? standing. Anjing goblok. Hampir miss. Kenapa sih? I know what must be done. No. Yoru baru TP sana nak ulti langsung. Payahnya masuk Eko tuh, Yoru CN ya. Weapon here. I'm to explode. Satchel out. Hawk out! Satchel out. Smoke's down. Bomb Gua buddy friend. out. Enemy A. Grenade! Oke lah. Out of here. Time Stim to beacon down. You should run. Enemy spotted. Ah, Renanya. Oh mati pak. That spy carrier's down. Spike down A. Hawk out! Blinded. Enemy A. Watch your back. Take them out. Found one. Meninggal. Ya Hawk belakang. out! Last player standing. Okay, you have to stop opting. No one beats my firepower. I got this. Heal. Reloading. Apa tuh MTFK? Motherfucker. Udah makan. Motherfucker, oh. Out of charges. Reloading. Reloading. Nah, Sage, let's keep everyone alive. Hawk out! Blinded. Hampir. Enemy spotted C. Hey, nice work. Launching Out of smoke. charges. Nah, dia mati kecil dah dia. Grenade! Hawk out! Satchel out. Satchel out. Ah, Last player standing. Spike Tiga, down Bang. C. Oh, marah saya. Last round before the switch. We cannot keep our goods after this. Spend all. Reloading. take my gun. itu dari kisah boleh di factory. Can I get a drop? Thanks. No.
Who's next? Launching smoke. Ya, thank you. Dim beacon. Wih. Nih, Aja aja para zero. Grenade! Wall raised. Satchel out. Satchel out. Belakang sih. Your duty is not over. Smokes. So what I did? Reloading. get it. One enemy remaining. Ulti ya. Ada ulti. Santai santai. Tunggu pick. Yes. Santai sih bang. Dia mati lu. Molly. Switching sides. Astra ya bro. Some friends of ours are not too friendly. On my way. Udah sudah kental nak. Ayo dia tuh. Santai. Wih, ya, serat. Country road, take me home. Tak nampak lewat bombot. This ain't what they signed up for. To the place. Cek. Si. Grenade! Bomb buddy out. Rami. Reloading. Anjing. Spike Duduk down. bawah dia. C. Kamu bawa aja lo. Spike planted. Birunya 28. Surti mah. Gua lihat aku tadi. Last player standing. Manu. Puta ya. Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. Gua. Mi. Enggak. Si apa? Si Oke. Apa namanya? saya mau penjaga buruk apa? Chamber. Chamber. Long dead. Long deep try. Out of charges. Ni spek barusan. Oh, Mati. expect lah tadi. Aja, kita lihat tahu kagak? nice answer bro. Si long. Coming up fast. Wait. Tunggu. Rami anjing. Bukan bulan. Wah Dia det, ntar det. Wah, heal det. Healing over here. Spike Sampai hati planted. nak. Ayo nih. Alhamdulillah. Waduh, timingnya. Last player standing. Baik. Ah. Okay, I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. Satchel up. Apa baik? Ya all in tu lah ya masuk je. Gak ada secali ini. Udah habis I tuh. got you, okay? Main fast. Immediate. Okay, talk out. Grenade! Blinded. Masuk. Oh, enggak, Bang. Time to hunt. Belakang. No. Fake. Baik. Ni
garage. Satchel out. Reloading. Di dan goblok. Enemy spotted. Blend. Blend wah bantet. Last Wah, player deh, gue, Pak. standing. Spike down. C. Mau naruh tas. Anjing lah. Renggan pula. Ini nampak awak udah kenirin kan awak tak bisa nembak. 30 seconds left. That's one. Nice try. Trust me, they will make mistakes. Once they do, take advantage. Cari bang. Help a girl out, would ya? We're talking about one tap. Nah, itu kayak bawa one tap. Tak double pick dia tu. Ayo. Biar naik kateh dah. Nah, di malah luan leh. Medic! Hawk out! Satu. Blinded. Heal up, squad. Grenade! Awak 2 orang healer nak. Satchel out. Wah, blend. Mau. Oh iya Blend, loh. blend. Oh iya loh. Who's next? Smoke's down. Back berarti Gareth. Gun here. They're going C, I guess. Yes. You lose. B10. 1v, 1v. B. One B. Last player Ah. standing. Salah. Anjing. 1A, 1B. That's one. Paint. Charges. Check. Brakes. Bang, refer bang. No worries. Parah. Bentem lah. Si. Allah sih. Boleh lo, boleh. Grenade! Blend. Blinded. 1-7 balik. Here comes them. Spike down. C. Ult's ready. Grenade! Satchel out. Share. There. Kabi. Smoke. One enemy remaining. Wait for me. Hunter hunted. Stay in range of my stim beacon. Mow them down. Manduk ang sini nanti. Get him, Sage. Betul. Mati ya. Sangi merah-merah loh. Go back, can you go back? You should run. Grenade! Go get him. Nah, dia masuk Pick nak. Nanti. Headshot. penting. Satchel out. I did it. Lo. One enemy remaining. Hawk out. Enemy spotted.
banyak gaya. Nggak mangkil kalau. Ya banyak gaya apa kok. So far. Jadi kon lu berapa tigo. Nganga. Tembakan di atas, tembakan di atas. Bunuh cek lu. Sorry. Itu lo bisa edit. Depan bang, depan. Itu tuh ya. Ada kan bunuh cek lu. Says he's buying up. Apa sih? Tak gay dari tadi. Tak use tapi dok. Si bayan apa? Dari tadi dia sage kesel nanya baca. What to say? Oh my god, 4. Rena. Not heal. Garage. Si. Three. Hawk out. Spike down mid. Anjir. Bisa gitu. Miss. Belakang. Ya. One enemy remaining. I wanna play, bro. I'm not. Chamber go AFK. He did nothing to brim to have brim nothing. Lindung bang. Chamber. Just walking around bro. Ini jalan-jalan sih di taman anjing aja bang. Thank you bang. Ano yan dito? Satchel up. Let's make them dance. Wak rekam kok sumpah. Hawk out. Come on. Go get him. Oh di situ dia. Grenade. Spike down mid. Astrayo lah. One enemy remaining. Hanya habis sih satu. Dia kayaknya Oh, that's dia three. roket dia kayaknya. Reloading. That's 3. Wah, kan niya kapek dito mah. Match point. Dia pakai Someone spectre. get this. Thank you. I got you bro, I got you. Yes. Thank you. Oh iya, armor. Bentar. You don't need armor bro. Dia trap. Ya. Iya. Bukan sama gua. Astral bro. Itunya tadi. Grenade. Who's next? Hawk out. Punya musuh itu kayaknya. Aduh, Adit. Nggak ya. Ah, ini. Boleh, Adit. Hawk out. My ult ready. Bomb buddy out. Here comes the party. Limit. Satchel out. Satchel out. Kabur. Sabarin. Oh, get it, man. Get it. Close. Get it. Dalam Chamber. Get it. Ini si Gerrit sih ada di B ini. Pikir sih. Sofanya. Lah mati ya? Siapa? Lima. Yoru kan? Dia siapa bunuh nih? Alah, Yoru lah mati. Si Chamber mati dulu dia. You want to fight it? 30 seconds left. Ayo bang, ke abang. Cepet banget. Hey, nice work. Walau, Keep inspect. Spike planted. Kiri. One enemy remaining. Level ya. GG.
Defenders win. Need heal. Anjir. Marah saya baca tuh. Pagi hari baru. Hal heal. Tapi apa capik lah ini. Capik lah enggak kajian ngeplan. Ama get so much I was really come through. Ama Oke, tunjukin dulu. Oma. Bang ada jadi bang ada sebat. Barang nih. Enggak salah. Lanjut selana. Awak setengah bat salah. Ya. Wah, 5 boru. Wah, tahu. Sambil play saya deh. Oh, dia aja masuk lagi. Ajar lah, aman. Sopanya ulti tuh, udah ulti. JT yang bawa spek. JT bawa spek. Kan dikit-dikit baik pas gua pengakuan gua mami satu. Satu lagi di bawah. Lo pentem gua di itu. Pentem RPG. Match found. Wes. Langsung lah. Ada fat kali gas. Santai bang. Dah simpan dulu deh. Siap kontrol. Terus gue balik dulu bentar ya. Berak. Serius. Ini anjir. Dua puluh menit lah. Bisa kontrol. Astaga. Limit kan dulu Arena sama aku. Halo. Tes. Ya. Tadi kalau nggak salah Astranya Diamond nggak sih? Kayaknya nggak ada dia. Astranya Diamond kalau nggak salah tadi. Komennya soalnya nggak kelihatan. Nggak tahu. Promise I'll get him. Wes. I take down a city block along the Abe. way, but hey, a win's a win. AB mana sih? AB. Ya B. Salah. B lah. Nah, B. Out of charges. There.
Yes. There. Itu lemparan awak dia, lemparan awak. Watching here. Kosong. Ah. Main kancang semua. Shit lah. Spike planted. Where are you? Reloading. Grenade! Mark 2. Low mana tuh? Sel cek. Ah, anjing goblok. Sel cek dua. Itu dua. Men. There. Main. One enemy remaining. Last player standing. Tap. I diffuse things in my sleep. Clutch. Awak setengahan dulu Enggak tadi pakai kan. kece. Pakai kece mati ni. Nak boleh. Like us. Belik bang, belik. Lah, Bang. lah. Belik bang, belik bang. Torsi 300. Padahal ulti dari ini dari mana? Mahal. Reloading. Padahal ada bumbot tadi nak terkenal ada orang baru tu. Nggak tahu kan. Emang kayak gitu tuh. Ini marah seharusnya ya. Sabar saya bang. Gas. Keluar. Cek bang. Anjing. Nice. Bang ada raket. Aduh. One enemy remaining. Side. Killing over here. Thrifty. Nice. Dead gun. Crab walk next. Andai dapat dua kau lah. 71 sama akhirnya dua. This is how I Ini like dapat Sky. Dapat Sky. Pasti tak kaji pajak tu mati. Aduh lah. Panjang apa lu kedua itu mah. Woi. Oh, pick. Pick dia. Pick. Nah, oke, Bu. Kau nak full buy sih? Tak tahu. Suka. Lah. Tolong, Dit. Aduh. One side. Nightmare's over. Main masuk kancang. One enemy 70. remaining. Nice. Done. I have bulldog. I did. Again. Their fear is a trap, and the trap is fresh. Cak bulldog kok gitu lah. Kita lihat. Hah? Ya udah. Ya. There. Beliau nak Spectre sih lah. Can I get a drop? Yang Keep that duitnya dog. banyak. Thanks. Thank you. Nak mahal bang. Main. Tapi round sebelum kau masih nge-push ya? Ini ada pakai klasik sih. Undi nak tertembak tu. Bring them down. Spike planted. They're blinded. Last Ah, player ya teh. standing. Tembok ke? Flawless. Kadang-kadang ni memang nak Tak tertembak dia. Aduh anjing lah. Kenapa Kak Alif lagi? If you say one of my creatures, it's Dah, a good thing, alright? Aku pilih kau kape yang ada. Jadi. Boleh cek kalau beda. Banyak mana? Let's make them dance.
sofa nempel itu. Bomb buddy out. Grenade! Nightmare's over. Joke's over! You're dead! They have marker. Ah, then cari Aspek tuh, Omen. udah sekali. Market. What bro? Last player standing. Wah, Sorry bro. 90 killjoy for this sofa. Spike planted. Ambil. Musuhnya lah nyebar di mana depannya makanya. Di balik semok itu tuh. Masih. One enemy remaining. Spike. What the hell? What the? No, not the op. Spike first. Nice. Where? Ping bro. Ada ping. Clutch. You can't kill a nightmare. Ada time. Ya. We have money. Anjay. Ada klipnya nggak tuh? Ada lah, mantap. Anjay. Tung. Ini ngepus tuh berampe di sana nak bongkak musuh lah ya. Tak cara sih ya nak. Iya. Jadi mana? Tu yo Raijin tu yo. Here. Aku ke A. Iya. Taunya babang awak kabeh. Ada ingin? Oh, Omennya di atas tu tarik ha. Box. Spike planted. Bring them down. As bang. Pencet lo ni. Last player standing. Oh, save salah leh. Wah, ini habis ya. Ini 5 sih. Kok bisa ada salah. I'll find you. Kau nyuruh lah. 5. Jadi Dia pasti dicari sih tapi. Enggak di pasti dicari sih hasilnya. Ini 5 soalnya. enggak apa. Kalau nyari No one beats my firepower. Masih bisa I balian, got nak? this. Can I get a drop? Thanks. dia bisa beli. Nanti ke arah dia. Orang kalau di asa tuh ya. Ya ke A lah. Nah, Gak biar boleh lebih. membantah. Let's flush them out. Ada Rena dari belakang tuh. Nak aja ada bang kosong. Nah. Ikut. Ayo ya. Oke. Mam flashnya lempar apa? Lah, stop, lah. Eh, Bomb buddy out. One minute. Tunggu 1 minute. Anjay, dapet apa? mau beli. Set kayaknya. Halo. Ada yang baik? Nice. One enemy Nice. remaining. Low, 1 minute HP. Mantap, woi banting anak tadi ya. Satchel out. Satchel out. Nice. Woi banting anak dia. Teng dia. Aneh dia. Reloading. Aneh duo. Iri. Si Kak A bang kawan main ke? Kak A yang main ke? Ya. Setahan darinya di B. Wah, aku agak ngeri-ngeri mbak aku. Iyonya soalnya agak Iya, aku. kemari ya. Mbak pasti ya. There. Itu nah. Kamu kok deh. Siapa lihat nih?
Time to mobilize Coba, my coba. pack. Aduh. Who needs a weapon? Aman. Blinded. Jangan main. Get up. Oh, cek pingsan. Satchel up. Oblen Maliki. Reloading. Spike down A. Bring them down. Dia mau One 70 siapa? enemy remaining. Gila kali ya. Spike A. Ah, bukan. Kayaknya aku bang ada tuh. Baik. Go back. Nice. Nice. Tak ada assist orang wahid satu orang. Pakai C. Sampai 7, sampai 7, sampai 9, 60 si assist. Help a girl. Can I get a drop with you? Thanks. Odin semua musuhnya, Cak. Iya, cok. Maliki, bisa lempar mato kemari Maliki. There. Mana? Ke Siko. Bang Adek smoke kan di Siko, di sini. Tolong. There. Mato ke Makasko. Mato kanan. There. Kok. There. Keling. Terserah, Link, link. pokoknya link. Satchel Langsung up. bang. Oh, fine. Satchel up. Ini tak ada dapat tu. Low. Sumpah low. Yikes. Baru lah. Go fake Maliki. Go. Last player Alah. standing. Nice. One enemy remaining. Spike down mid. Bom drop. Drop ya. Hati-hati nih, Flash. Ah, Bring them down. sorry. Salah pak, harus dapat shit tadi tu. Wah, lo sense mana lah apa ya hilang. Bisa, Bang. Just need to scan Nah, through my tu stuff. awak tu. Super easy to pick off. Harus river phantom kayak itu Adek. Iya anjir tadi tuh lah keren banget padahal cecilnya tuh cuman ya Adek waduh wah. Jadi ragu nembaknya. Sangkuat lah mati dia, nak kan arahan kah kill JQ nak mati dia mati lah. Mau push. Tidak sah, langsung karet saya. Roller. Oh, karet. Aduh. Take hold. I'll find you. In Di dalam B. Ah, 80. Jet. Last player standing. Spike planted. Flawless. Oi, pot lah. Do you want to Senjata dance? gua. Senjata gua. Force kan? Dah. Force tuh save. Bebas. Go B. My ult Jadi ndak BT tuh. Jetnya ndak BT dan. Jangan lah. Save lah. Minta apa kalau gitu? Saya. Alhamdulillah. Nah, Smoking eh. there. Grenade. main deh. Spike down A. Purple aman. Spike planted. Bring them down. Bring them down. Ah, sorry. Kiri. Ah, dua dia. Goblok. Give me those shots. Last player standing. Woi. Hampir kirain dua tadi. Tapi Kirain bersingkat. Last round in the half.
Don't save anything. Last Selamat bang, Phantom bang. stuff. I need this. A B A B. Tahu ya. Soalnya kami tuh bang. Di atas. Madek, semakan si kecek madek. There. Orang lihat madek. Cover going out. Ya kan? Here comes the party. Luar. Luar. Allah Akbar. Kanan kiri adunya. Stop. Down mid. Iya. One enemy remaining. Last player standing. Yellow ya. Shot. Bakok buruk kill lah di bawah kau jadi kau. Masih. Kevin. 6-6. Bring them down. Switching sides. 10 lah sesuatu anjing. Kamu yo men. Awak tu tolong smoke tu. Antam sabale. I think we need the spike. Ba kecil surut murid. Is not about the kill. Ya kan? Ya bang. Makasih madek. Tapi Jadi kalau Ndak di clip kau potong lah clipnya. Spike here. Come on, let's go. langsung smoke eh? Mik kuasa lu. Plus tu dua. Reloading. Grenade. Bomb buddy. Kok mundur tuh? Bring them down. di atas. Spike down A. Plant the spike. Spike carrier Blok down. men. Soleh. Anjing. 90 lah. Rena, dakwah yang bunuh lah. Wah ngen. Oh ya. Jetnya itu mantek jongkok juga dia. Bokok ke belakangnya Mandas tadi jet itu. Sangkutnya bakal ke muka tadi tu bang. Pas Phoenix kan gigi gitu. Dah salah pastilah. Dia pasti tak tahu awak bakal ke B. Multi bang, multi bang. Mid. Kanan di kanan. Shadows traveling. Sampai burung. Shadows traveling. Enemy spotted mid. Dah hilang. Where are you? Bapaknya. Spike down A. Oh, blend lah. 26. Player standing. Flawless. Burak. Jelek banget. One dream ends. Mulai pep Kan. ala Peter Rex dan Nalo main. Aib tak Ambil sata apa bae itu? dulu dah. 10 semalet oleh. Bagai. Out of charges. This. Find the weak point and break it. Tunggu aja tu Dit. Dia nak nemu anti ya. Hawk out. Dit. Ini shift. Out of charges. Scout destroyed. Dit belakang Dit. Satu 40 kill Joy. Di mana tu? One down.
loading anjing nih. Gua main. Phantom kok tadi. Oh, di dalam nih kira-kira. One enemy Low. remaining. Last player standing. Cheat. Spike down Apa A. tuh? Ah, menyetel pesawat. Untung aja pakai Spectre anjing. Lampu itu kan. Kalau nak Dalam anjing. mati jet rumah. Say something? Sorry, ear's still Apa ringing. jaraknya? Semoga sih ya. Udah Tio aja. Kamu. Menang tapi kalah ini. Alright, so you feel sih. Oh, save. Enggak, Wan. Yun to, Anjing, gua yang kena. Tak. I need to blow something up. Bro. Aja FK aja. Ini mah dua tawarnya. Udah di dalam smoke anjing. Spot jantung ada yang babi ya. Hulk out! Headshot. Blinded. Men. B. Dari B. Last player standing. Spike down mid. Ada T ya? Ada T di? Enggak tahu Iya ada kan? bang. Ini kan? Aku dulu bang This malu place aku. is nice, but not nice enough to die. Wah, ras B ini nggak? Wanna get out of here. Ya, ya. Ras B ya. Apalagi aku. Langsung Cok. blitz kok. There. Pak Proler. Blind. Boleh. Yowes. Pak Proler ya. Proler. Orang berdua kok mengapa? Bye bro. Bye. Satchel out. Bring them down. Satchel out. Tembak. Awak kan yang blind. Makan ya blender. Blind ya. Ngomong. Anjing. Jangan. Wah, dibilang nama musuh anjing sama lo pangana. Tengok. Sini. Ah, lah kanek-kanek tembak dah. Anjing. One tag. Woi, Siapa kata Manung tadi itu? sama. Kok lama mana lemut Lama mana? respon ya. Kali ngerespon langsung. Tolong itu, tolong. Headshot ya. Tutup pintu itu. Ayo, kejar tuh. 30 seconds left. Last player standing. Oh my god. Unlucky bro, unlucky. Ada lah, aim to the head mah. Pakai easy bang. Tak bisa maju tadi dong, membunuh tak bisa dong. Baca. Kan yang bulan nomen musuh pak. Baca dong. Enggak lah maniki ya. Great loading. Tak serius bang dek. Sedih kok ya anjing anak sama lah. Don't let me down now, yeah? I'll find you. Blinded. The hunt begins. Walk out the store. Udah ada recon. Oh, terbakar. Antek Odin. Odin mah. Healing over here. Ada foto serif di dalam smoke. Zip. Odin mah alih ah. Weapon here. Harus smoke aja. Bunny Hope lah, Bunny Hope.
Not ready yet. Oh, Ah, timing lah. Siapa di siku di link komen. Cak. Dia hanya merasa awak rotate gitu. Masuk Alia. Here. drone. 30 seconds left. Pakai FT. Last player standing. Anjing. Kaget anjing. Ada di gapo tuh dah. Di siku Where ada. are you? Tri. Marked one. Ah. Anjing. Dia. Nampak nggak sih itu tadi pas lawan sofa? Enggak kan? Enggak. Presentation is for M. Awal sih kayaknya Let's Kak go. Ali. apa nak lek kau 97 leh ah. Tambah dia skor yang tadi ya. Ada rating. Di dia Rasa pistol drone tadi kadang-kadang soalnya. Defend tadi ngeri ya. Itu. Out of charges. Kok jadi bingung sudah nggak jadinya kok. masang itu dia pendek kan. I'll find you. Smoke. Oban. Oke. Yang men. Get out of here. Ketahuan mak baru. Hey. You should run. Baik. 50. 50 siapa ya? Kok kesinan lari tuan. Pakai. One enemy remaining. Oh my god. Bahaya Regen. Lagi hari ya wah. Ambil anu dia tu bang. Ambil anu dia tu bang. Oh iya. Another fight? Clean slate. Let's leave whatever happens in the past. Pian ada petir bang. There. Spam yang tadi dan spam yang balik lagi. Recon dia, recon. Dak apa dit kau kan? Enggak, Dak post tu kan? cilok-cilok aja. Bong, Find you. mau makan bong, mau makan. Ini kamu kali kok. Nyam. Nice. Sofa B. Ni ada gas B-nya tak? Ya. Bring them down. Okay. Bring them down. Hawk out. Ah. Spike down B. Lagi pantai. Lima sih, info. Dah. Tahu. Tapi Wahid killjoy-nya dua. Di B kill market. One Dua-duanya enemy market. remaining. Itu feeling. Last player standing. One market. Fucking money. Feeling boost. Feeling best. Sandung batu. Mak crosser panci. Kamai. Kau di mak main ni Feeling kau. batu. Crosser aja lihat kamar besar kan. Itu. 30 seconds left. Spike planted. Itu dulu. Enggak. Dan sendiri. Apa salah thread nak? Risiko tadi ya. Iya. Parangan tuh itu tadi. Match point. Enggak tahu I don't have kunci any ada. splints. I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Balian wak just buat balik yuk. Balian bisa balik pandal lah. Jangan lah. Ya bagus. Kumangnya galak bang ada. Pasti nanti pada. Setidaknya dia pejetnya lah. Kalian sendiri.
Karena Sandul. Bomb buddy out. Itu. Dari tadi lah ya. Seek them out. Found one. Where are you? Masih dua blended. Blind. Joke's over! You're dead! Bah. Nice Yang fires. quick lah. Tabang mayat Pak. Yang quick lah. Going B. Going B. Nyo di itu sih. Reloading. Boleh. Dari mana bulannya tuh? Si coach ya. Last player Jadi standing. barang Good game. Enggak lah good nada. Oh, ada Kan bang dia pressure, bang. pressure. Ada Jadi dia bang masuk. parkir kena di City itu. 30 seconds left. Spike planted. My ult. Where are you? Udah gua kang dah. Safety flash. Ih. Tiga hit je. Oke. Hanja. Iya, be. Sorry guys. Ya, santai. Bayo puas tadi ya, mancing-mancing lah. Nadit. Wayo. Performa turun ah. Sacal kena wantak lo main sama lari ya. Jadi dia sombong itu. Jalan awak lah tadi. Wak le di atas jadi dia tadi. Cubon kan di bawah ambil. Semua abis. Galak lo bang, galak lo aja salah bang. Tak galakan anjing. Match Sabar. found. Galak. Nak main sekali mah. Galak lo aja salah. Diri ku semangat ini. Apalagi ya kan Dit? Matilah orang mongak di situ, kau nak bisa jadi dia pun. Oh, ni akhirnya sih. Jatuh. Oh, Tapi ya pakai like kau ndak reseo dah pandai lah kayak yang lain dah. Ah! Kurang mah. Musuhnya cepet banget musuhnya. Ya ngamen lah tu yo. Nih bang. Follow moment. Cepat tuh, tantang. Gas. Pak pakai jig. Saja aku. Di kiri lu ada spray itu. Something special. Musuh Rena. Bah kok awak dapat musuh tadi tu plat diamond. Tengok nak dia meres lah. PK di mana? Gak bisa bang. Parah lagi daripada awak sih oleh.
Follow. Itu follow moment tuh. Ready up. First, we put them on their Iya nya, heels. kalau Then, juga kalau momen ya. put them in a trap. Nggak Main bisa kan? kalau Kita kecam ada PB deadlock. momen tuh Wah, paka. Si kawan ni. Kau serius kawan Niki? Kau serius kawan Niki? Serius kawan nak aku. Nah, You hantai. mama, you mama. Yang beban tu. Terbang nang you Tak mama. beban, jetnya beban tadi lawak dia situ jet lah. Bisa tadi dapat cek lain sana. Cuma dek sacel aku tantak omen lah tadi ya. Awak bongak lah jadi omen di muka omen lah sacel kan. Yang mana tuh? Yang terakhir tadi awak sedang multi tadi. Grenade! Mana listu tu? Ha. Di B. Lari juga Niki. Iya. Kabel lah. Kiri. Bisa kayak gitu loh. Lari berjaga TV. Nembak kena pala. Kill J. Go get him. Mati, diinjek satu RW nih. Diinjek nih. City cek. 19. Ya. Tu City. Oh elbow, kat elbow. Ani nak pakai tu. Active kill J. Entah 89 Sky. Scam. Last player standing. Kau pajak tadi kau mah. Oh enggak, tadi enggak kelas sama dia. Dari keras. One enemy remaining. Clutch. Okay, bagus. Good thing I was with you. Yes. Rena. Kan Ebo mau ambil dompet kat TV. Abang ada singa bang. Nak cari Wandi kita tadi kan. Lai ya, dia match. Kau bela dekat TV. Ini masuk KKB kau ah. Tu bom. Jadi jat. Itu sorti. Okay. Musuhnya gila nih. Kill J ke? Anjir. Sorry. Grenade! Boy. Satchel out. Satchel out. One enemy remaining. Pan yang omen. Where? No. Oh, enggak bisa lewat dah. Nggak bisa dah, harus Nggak. tembak. Oh, itu dah. Maybe flank. Papet TK. Nah, Papet TK. Flawless. ada. Jangan mah. Semis jatuh ngam dua ya. Cari neneng guys, cari neneng. Let's do it again. Yeah, chill. Oh nak nyangkut tadi masih duit tu lah. Oh sacel kat City tadi dua orang nembak. Anjing. Dev money ya. Kamu bang. Ramai banget bang, sumpah. Woi. Di low-nya 32 dulu. Ayo you mama belakangmu you mama. Aja men kuat ya. Oh, dia cuma. Udah jalan dah. Ah. Botak tuh kepalanya tuh. Bandel lah. Sedot. Udah ambil bulldog. Last player standing. Spike down. A. Aja nambah darah tadi 130. Kamu 32. Oh lawan Rena ya bang. Tadi telah jatuh dia. Mati ya lawan. Oke. Nggak perlu kawanan kau. Enggak lah. Masuk 2 set ya, Pak. Setnya 2 lah nyo. Enggak, masuk 2 arah. Cek set 2 arah. Jadi itu harus tuh jalan. Sorry Manda. Sorry, Jit.
Pick lang, pick. Grenade! There they are. Go get him. Flash mana? Deploying drone. Satchel out. I've got your trail. Ngawin pak. Hah? 157. Anjing. Kok bisa Ada mainnya smoke. 157? Permen. Oh mainnya 157 anjing. One enemy remaining. Sini. Hah? Spawn city. Good. Kok bisa main 157? Ya kadang error gitu, Dit. Thanks. Nggak, di hall tadi ada Sky nak? Maniki. Ada. Oh ada. Lagi gila. Pasti lah nak kau bingung 157 tak kok ndak assist lo dapatnya kan. Pas sama masa si Sky tangannya sedang ngampang. Oh, patui lah anjing. Dia support hitam lah. Langsung pencet heal langsung. Nggak kak, nggak bisa bang. Belakang lo ada itu. Yes. Ada. Alah ya. Kan. Grenade! Oh ya kok. Apa tuh? Deadlock. Haji wah. Go get him. Tuh. Satchel out. Satchel out. Clear. One Ah. enemy Wah. remaining. Anjing. Daging dia aja Haji yang wah. maju. Ya anjir, dipangan udah. No more can oppose us. Tertutik smoke Maniki. Enggak. Ah mati dah dia. Buatnya tiba ada nanti mati ada. Vampir. Oh ada sacer lo pede lo sacer kesidan kan tak tahu aduh. Tertutik smoke nya. Aja juga tadi dia. Iya. Tertutik smoke abang tadi. Mau kok sampai clear kan. Udah blend. PK itu tuh. Bomb buddy out. Tungguin. Gagangnya juga bisa lewat dia tuh. Grenade! Di belakang bang, di belakang bang. Di belakang Simba kan dari belakang. Wall down ya. Di belakang. Wall down ya. Kan dibilang di belakang. Kan bilang di belakang. Wall up. Online. Ya anjing, jago mah. Karena itu. Ayah gak menang. One enemy remaining. Kiri kanan. Enggak tahu. Shot down. Jangan semua lah. Ah, ini belakangnya di depan aja. Dia tinggal seorang lagi. Jet. Satu bisa dua dia semua. Wah, enggak wis. Situ zera. Nggak bisa lewat, wah ada kancing. Sama Tina nya saya lewat. Have a single life worth saving. Vicky. Di belakang bang. Di belakang. One more. Di B dia. I need to blow something up. Satchel out. Ya. Anjing. Mana kiri kanan? Kiri. Jepi ya. Panjat suka jepi. Majuin bang. Kanan. Bang. My ult ready. Cutting their vision. My territory, my rules. You should Aduh. Tembak Vicky. Oh, selamat ya.
Ah, tuh Spike nanti ada. down B. Ultinya deadlock. Last player standing. Wih, dapet wah, pantek. Itu. Itu ultinya tuh bang, kalau ndak ditembakan mati ya. Kalau ditembakan, You say something? Selamat ya. Bukain aja Omen, bukain Omen, bukain Omen. Ear's still ringing. nampaknya lah. Nggak bisa pikir tak tadi tu. Phantom ada? Need a drop. Kayaknya lagi Thank you. harinya Phantom. Garang di pistol ronso aku ajak tadi ya, baru lah. Turun saya di bawah. Wah, nembak buang lu. Reloading. Ah, apa ya? Awak mati dulu deh. Anjir. Anjir sekali tertangkap. Awas di hole tadi ada deadlock. Ah, oleh. Ulti di. One tower. Kau blend. Wait. Anjing, apa kok? One enemy remaining. Kecil bang. Kanan udah. Mana? Enggak tahu. Kanan. Bisa flank. Ya. Last player Ding standing. anjing 88 nih. Didian tapi tembus. Ihol lah. Lem. Wah, anjing nampak tangannya. Anjing lah. Bangke. Pasti tahu sih. Pasti ngecek. Awak Saya random saja dah. Di Jiko dari teh gua. Itulah. Panjat. pantak kan tiap Ya, siapa sama. Salah awak salah di tu. Wah. Putih dah multi kat dalam saja. Putaci munyinya. Salah didit. Iyalah, masa salah orang lah. Keluar tuh. Frustration ya. Kena mati gitu dia menang. AFK again lah. Kayak pusat dia. Aduh. Anjing sakit eh. Tiga ya. Ah, Duh. Ini match GG ini. Pena di elbow. Go back. ah. One blank. Balik lah dulu. Tembus nggak sih kalau ditembak? Nak. Kalau ditembak ya. Musuhnya pakak-pakak hari itu nyoba kok segitu gila ya. Scanning ahead. Cik saya dah tembak dah. Cik yang kau kanan bawah kau. 30 seconds left. Tembak aduh deh. Apa cik buka je. Last player Ih, standing. bah kau. Boleh saya pada belakang. B. Blok. Paling banyak 10.000 doang. Lebih dari 10.000 udah nggak bisa. Oke bro. Ganti apa? Wali apa? Can I get a drop?
Duh. I've got your trail. Kayak di itu. Aku malang oh. Satu. Oh, Apa? Itu jongkok dari di itu. Kota masih ini. Durian. Ah, takutnya itu. Iya nih, silver. Last player standing. Wih. Ada T-flank nah. Itu cilik kemarin tadi. Alam balas saya. Nak balik. Pencet pak. Apa tu pak? 30 seconds left. Mentang kali. Sembarangan. Sambung nak. Orang pas balik yang biasa. Ada apa itu ada? Mendeketin anjing. Apa dah? Ada lah. Lah. Sarif. Iya loh. Udah nikah berapa kali? 49. Apa? Saya tidak. Nonton bokeh. Dan Anjir. Swing biasa. low, kayaknya low. Spike down B. Nembak kok. Last player standing. Duo di situ Spike dah. down B. Patik. Tak bisa nembak aduh. Itu kiri. Ada kanan. Belakang ada. Kanan ada. Cak double ke kanan dah. Goblok. Mana yang ngepick kiri? Kita ada kasih kau lah. Pick dikang pick tu dulu kan. Last round before the switch. Betul. They will cover lah. Yang penting dulu. Ya. Ke B ada. Ke A ada. Ya. Jadi kau perlu ketenangan loh. Biar aja main. It's okay bro. Just play. Tadi pick tu orang gitu. Lawan tu mah duo. Yo, tak ada lagi. Satchel out. Pesan. Nice. Kau juga dari. Ambil. Gue jangan. Banyak yang Blanket. Itu apa tuh? Ada kayak keluar kanan. Ya lah. 80. Kanan ada udah. Masih ada kan? Tenang. Masih. Sky di kanan patah. Anjing lah. Goblok. Tripod. Belakang tribok dia. Scanning ahead. Last player standing. One enemy remaining. Dalam smoke. Pesan. Mampek dah. Switching sides. Lagi serip tu bang. They demand a fight. Who are we to disobey? Need a drop. Thank you. Done here. Mantai ya. Tagaan monitor wak lu. Tagaan monitor lu. Tagaan bersih wak dia. Set. Anjing. Ngamuk dia itu ngamuk. Out of charges. Out of charges.
Sorry Maniki. Lari nama Maniki Pak. Enggak ada. Pasti kau live tadi. Kan. Ini sampai jam 2. Info? Ah? Wah tuh, Jogja presiden pertama tuh. Halo. Spike down A. Deketingin bisa mas. Bang kok tembus jeleknya lah tuh. Ada di UK. Di hall ada ya. One enemy remaining. Umur 50 kayaknya 50 ke atas nih. Anjay. Apa tuh? The last thing they'll see before they die. Marcel bang. Need a drop. Thank you. Mau di dua orang berbeda main dari tadi pagi ya. Bring your best. Jalan lah. Clear. Right here. Kok ada tibonya di kanan Wak? Spike down Astagfirullahaladzim. B. Kayaknya di long. One enemy Ah, remaining. Keluar sih. Kaget Pak. Cek lah 1000 je pun gua. If any of you die, I lose a bet with Brimstone, so don't embarrass me like that, please. Reloading. Mau tabung. Udah yang ngutang. Apa tahu? Salah dulu. Awal. One long. One. Oh, rame ya. Sampai 37 ah, 26. Satchel out. Spike planted. Grenade. Dua Yal. Go get him. Last player standing. Panjang lah, nggak ada tembak. Pantiang. They're just batteries. Enggak. Acara nanya kateh ya. Enggak. Enggak mau. Kalian ya tuh. Aku nggak suka guys. Nggak nanya itu doh. Anjir. Aku nggak suka guys. Bang, maju bang. Ku bantu loncat bang. Ku bantu loncat. Maju bang. Di A ya. Bang, smoke bang. Full beret. Bomb buddy out. Walon. Sesat anjing. Banyak. Out of charges. My territory. Ih, 80 kayaknya. Itu beli anak sembarangan. Satchel out. Satchel out. Enggak ada. Belakang. Luar. Yes. Push ah. Langsung. One enemy remaining. Out of charges. 30 seconds left.
There. Bed. Woi, Phoenix. Still alive. I want their life, not yours. Not yours. Pleng. Nice. Pleng. Momennya kayaknya flank itu dari belakang dia. Ya teori yang mah. Let's start Nice. this party. Asu. Dibuka bang. Iya dong. Wak bom ada. Okay. Grenade! My ult ready. Mati yang. Tuh di upon waktu. Buka bang. Ada cek, cek. I've got your trail. Kiri. Kiri. Ah, kanan nih. Maju lah. Mati dah. There. One enemy remaining. Mati ya. Eh. Awak lah membunuh dengan gaya. Wow. Odin. Setuju limo anjing. Setnya Odin, Cok. Kau nak mati kan ulti tu? Ulti cacat. Oh. Gila Ini ulti ya kanan Odin. di kiri. Tak dah. Pas tadi tu lah. Tanya mandek tadi. Kok ada usti nak? Siapa? Ayo. Kau temboknya ulti tadi. Kurang Ayo, jauh lah. tanggung jawab ayo. Kiri sikuan. Oi. Ini tu. Buat roket tadi. Siapa yang ngomong? Siapa? Oh. Miskin kan anjing. Ayo. Sopan nih kayaknya sopan nih. Ayo, Turun sopan. bola. Bednya. Wah ada. Oh, asu. Ah, anjing. Kalah, Pak. Dua, tiga. Penting. Last Kanan. player standing. Embarrassing. Ah. Anjay. Kira limo nya padahal. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? Ada. OP. Mau ultis tuh. Limo nya ada ulti. Gitu. Ah berarti kalian getrum kan? Sorry. Ada situ boleh lah. 10 lah boleh mati lah. Cik om lah ya. Maju. Ayo ke B, pasti mati kita ke B. Grenade! Bomb buddy out. Mana kok bom buat dua. Weh. Bang. Satchel out. Sorry bang. Spike down A. Neti ya tadi itu. Terus tag ini ada. Iya, mau play na. Anjing gua ngapren. Down. My ult is ready. Anjing setnya Odin mulu, gila lu. Di. Setnya anjing Odin, Cok. Di Odin lagi yuk. Muka. Spike planted. Right. Mahal ya. Ada buka ada cik. Waduh kan. Di belakang. One enemy remaining. Nice. Oleh itu ontak, pandala ontak. Ada OP bang di sofa bang.
Mana? Dah lah, lah dia masuk. Alah masih. Alah dia lupa. Bisa tenang. Oke bro. Ini mati kayak tadi itu sumpah. Tidit gue karena apa ada. Yo ni nyelamatin diri wak kan heading baru masuk OTP wak kan heading wak dari dalam. Iya. Bempol ini. Sampai 35 yang hitnya wak. Parah. Enggak boleh dah wak lah. Itu wak melarikan diri wak. Lu wak nak ada escape dah. Ah. Masuk. Ngomong kasar tuh dosa ya? You should run. Planting. My territory, my rules. Dodit. One enemy remaining. Woi. Weh, Abi lu dua. What the fuck? OP. What the fuck? Kok miss tu Match anjing? point. That was good. Now need a drop. Thank you. Kok miss waktu? Abi belum dua aku nak mati. Pandang kan ya habis beli tuh usaha. Overhead tuh. Jual nih. Ya weh, tabung. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Enggak, pakai. Ah. Detek. I've got your trail. Reloading. Dah time kau. Dia. Di heaven. Weh, dua. Pantat lah majunya. Anjing kena hit lah anjing goblok. Lau itu begini. Spike Bola aja planted. bang cacat. Ai. Scanning ahead. No escape. Saya macam kat situ barusan. Dah terlalu. Woi. Langsung. Last player standing. Dua tembak. Penting. Enggak jual bang, enggak jual. Udah diambil sama diambil sama. Ya, menang. Kata apa kau? Cak ah. Oh, save kat bang. Save mana nak dan ke save lah. Sini nak, ikut om nak, Come on, let's go. One hookah. Two hookah. Berkeranjang. Poison orb emitted. Dah. Spike 52. planted. One more. Pathetic. Last player standing. Kan ada di sini. Ai, na. Di sini soalnya nanti. Tak tahu ya bang. Oh lagi stressful. Usang.
Nggak usah. Ya, cek poinnya. Ngasih. Jangan Ngasih. mandi lah. Ya, Ini kamar balik ki. Blanket. dead lah. Blanket. Beli blanket. Panjang gede-gede kan. Okay. Grenade! Here comes the party! Di kanan ya main. Tuh. Tak tahu tak dah. Ah. Mau mundur. Anjing. Ganti. Sampai ke belakang. Spike planted. Ah. Nih. Revealing area. There they are. Gila beli Odin kalau enggak aneh. Hari-hari. Reloading. Last player standing. Onde mak. 120 lah ya. Anyone have any splints? I may have jabbed my fingers. Multiple. Mama Bintang phantom balik itu liatin. Aku parah nak orangnya. Thank you. Recoil. Tinggi recoil tadi. Tak ada yang nonton dah alhamdulillah. Satu orang nonton di mana? Aduin. Awak yang tak ada yang nonton. Jangan Dari jago mah. Rok jago mah. Woi, pantak OP lah. Koknya bisa leyek sih. Dia kan di wall. OP dah jadi. You should run. Relek main apa ya anjing. Spike planted. Target spotted A. Target spotted A. Last player standing. My territory, my rules. I have them now. Team Ace. Switching sides. Overtime. Ada 4 round dapat gratis ya. Sana kita buat di mana? Tembak asik. Tak tandang tadi deh. Kalah. Omennya itu kok. Grenade! Oke, di bed ya. Ngopi dulu bang, ngopi. Revealing area. There they are. Nah. Dari mid tengah. Anjing kena swing lah. Spike down B. Sorry. Nice. Onta bukan sembarang onta ini. Satchel out. Kayak di istri. Last player standing. Satu sampai 6. Switching sides. Match point. You're up. Stay safe. Going back in. Mandiki udahan sudah mah. Mau ngadu. Hah? Mandiki udahan. Ayo, adu ya. Ayo. Cara dulu, gengs. Live malam gua. Kita
Kita Malam mati, jam Pak, barat. masih bagus. Grenade! Oh. Lemparnya kejauhan. Cari kiri bang. Ah, nggak blank. Balik guys. Bomb buddy out. Itu di Bawal. Spike Bawal. down A. Panca di pangano tuh. Hold on. nice. Mau kah? Kiri kanan ya. Wait, tahan. Tahan. One enemy Guys remaining. out! Tapi lihat dulu abis sepak tongnya dia dilempar. Ini ya nih, diditku. Switching Pakai sides. bumet dulu Pak, pakai bumet. Continue lah. Pakai Overtime. Parah, gagal combo palo. We forgot the spike. Berantem bang dek. Need a drop. Isolate them and kill them. Oh di situ tuh dia. Throwing net. Bomb buddy out. Oh, deadlock eh. Udah. Lintang. Langsung ke Gulu masuk dari situ. Selamat pak. Aduh. Nah aduh. Silunya Sinan. Nah, ada smoke tuh dah. dari tadi Toxin screen down. kita Ah, kabul. ada. Sana. Duos tuh Sky sama Toxins going up. Joy. Still in sight. Planted spike. Pan. Target spotted. Defender spawn. Careful fly. Poison's off. Ada trap aja udah. No. Just play this time. Ada ikut. Ada pick kan? Poison arm. Aduh, blank. Nice. Mau lihat sih sekali. Poison's off. Wah, Player standing. One Mau lihat enemy sekali. remaining. Go. You hold. Sorry, sabang. Menang. Exputek. Menang. Nice one. Untung mau diri kan? Duar. Kok huka hole nggak sih itu? Iya hold. Kepet. Ada buka tadi. Bang Adek bang saya buka tadi. Match point. Betul lah. My quiver is never Ngelek kok tahu aja dia. Ngelek kok tahu aja dia. Need a drop. Thank you. Eat your own heart, Frida. Sini dah. One A. Two A. Grenade! Kayak gini. Three A. C-nya kosong. OP dia anjing. Wait. Dan break. Enemy down. Poison ore. Dia maliki. Betul. Hah? Dah air bang. Poison's off. Over there. Spike Spike down drop. A. Pan. Bom drop. Poison Bedroom ore. OP. Rena anon ya. Bisa di Careful, frame. Bang. Oh, dah. Duanya stun. Bedroom. revealing area.
30 seconds left. Dari belakang ke situ deh. Ada nggak spot? Watching this location. Ah, oke. One enemy Nice. remaining. Last player standing. Low. 50. Tohil. Well. Gobi. Anjir, bisa mau. Sensor tripped. 10 seconds left. Pinset. Spike planted. Lo punya ulti, Terakhir tapi dah. konsep kan gitu nyet. 40. Menurut gua. Menurut gua. Yes. Nice. Akhirnya, thank you. Defenders win. Thank you. Pack your bags. Tally your kills. We're heading Mau home. rokok di mana? Oke, kamu. Didit boleh. Didit harus ada ketenangan dulu kayak menenangkan diri dulu lah. Thank you guys. Thank you Maliki. Astaga. Mau kecil dia kayak. Dia tahu barik nak. Siapa sih? Oh, di fucking air out like that. Nice. Jadi kaos yang nembak. Lu punya pandang, lu bisa Dari atas. Bang, healing bang. Dapat satu. Bang, beliin bang. Ayolah ya. Let's save gitu. Beli ini aja, beli ghost. Halo? Bang. Oh ya.
Sabarin bang. Itu apa? Itu seta wall aja tuh. Wall aja biarin bisa masuk ke dia. Is ope. Kakinya ope. Tolong bang, itu dia bang. Dalam hidupin dalam. Ya, gitar Meksiko gimana sih? On air nggak? On air nggak? Guys, careful guys. They take my gem, bro. Guys, yang bener. Boleh. Nih bau nih, kayaknya bau nih. Ngetol aja. Tol mana nih? Tol mana? Tol Jawa. Indonesia. Ini jadi 3. Kuntul.
Apaan itu? Gitar ku betot, gitar ku petik, bass ku betot. Nona cantik mami ko Allah. Kabut. Boleh tik. Kita batu loncatin, batu aja, loncat jauh. Itu gitar Meksiko pakai apa? Pakai catwalk. Tes. Kok keluar? Kok keluar mana? Reload. Mana satu lagi tadi? Nah ini ada satu. Majesty. Lalala. Langsung gas. Nggak bisa, cuma bisa gecko doang. Pantatnya berbentuk itu. Sering nge-gym tuh kayaknya tuh deadlocknya. Bisa jadi gantungan kunci, Dit. Hah? Bisa jadi gantungan kunci. Apanya tuh? Itu. Oh. Enggak lah, berat. Ada yang Mop. apa namanya? Yang Halo? kayak kerambit gitu. Mop. Bukan mob, Bang. Temennya, Bukan mob. temen yang pakai, Bang. Ntar ya. Oh, suruh maju, asli Oke, maju mau main itu, nggak, Bang? Elis. Iya ya. Oke.
Ya udah kita kok sama maju, kita di sini aja udah. Maju. Ayo cari satu lagi nih berarti. Ayo cari Ya satu lagi. Musuhnya nyamperin kita tembak. Tajam nggak sih Dit? Enggak bang, kan itu sisir. Emang itu Ada sisir. lubang. Enggak buat sisir, cuman pantat deadlock berbunyi tuh. bentuknya sisir. Mentang-mentang nggak gitu duit beli anak sembarangan. Udah gagal. Kan doang kan ya kayak sisir kan. Yang semua mola ini cantik ya. Adek, login. Oh, rame banget itu 3 orang di sini. Lagi login. Situ ontak 2 orang. Satu lagi ontak. Nice. Onta bukan sebagai onta. Kita majukan aja. Kita modal pistol aja udah, kita modal pistol. Kita harus percaya diri. What the heck, bro? Looks so stupid as a whole. Look so stupid. People no understand about credit Valorant. Marah deh. Credit Valorant for basic, bro. Aja di Thailand. Thailand temen invest itu. Aduh, sudah. Gila, Odin baru ronde 2 anjing. Lol. We are the champion. We under. Awas di spam Odin, awas spam Odin. Oh, look who stupid I'm or Viper. Bang, kita deathmatch dulu ya bang ya. Ntar join ya. Oke bang, siap. Gua keluarin dulu ya. Poin nicknya tahu berapa? Bang Prams. Hah? Deathmatch dulu kita yuk. Iya bang. Deathmatch dulu. Deathmatch. Ya udah ya. Ini dia di atas poin. Sambil nunggu satu orang lagi nih, belum tahu siapa sih. Aku mau membuat party. What the fuck? Hah? Siapa itu? Tahu. Warna merah, warna cinta. Match found. Kasbah. Bang. Gak ada sih bang. Oke.
Anjing sopanya. Sopanya di atas. Bang, belakang. Bang, ada syarif nggak? Ada syarif nggak? Minum syarif dong bang. Ontak, bang ontak, bang ontak. Bagi syarif bang. Aku punya ini. Si Luna apa Bang Dek? Enggak tahu, kenapa? Dia ajak nak? Ya? Ajak. Tadi ajak enggak? Alun sih. Kau diajak nak? Barang buat santai deh, siapapun it's okay. No matter what. Ayo kak aja kak. Pipe kak udah itu udah buka. Pasang mandat lo. Itu E-nya. Lempar E-nya ke depan banget, bandet lo. Situ ya, lempar. Nggak bisa lewat sih. Piper ada gitu. Jaringan lu turun naik bang itu. Jaringan lu turun naik itu. Berarti sampai palo, bisa. Nggak akan rugi dia. 10 seconds until stage change. Not ready yet. Reload him. Satchel out. Ult's ready. New stage in 10. Here comes the Stage 3. Adios. Ini dari belakang tadi ya. Itu Odinnya buang aja tuh, jangan diambil bang. Healed by coffee. Yang gede-gede. Grenade. Satchel out. Kalau masuk mulut, Not ready. Get out of my way.
Sini. Dua di atas. Viper satu. Ya. Viper 35 Viper. Enggak bang, bukan di situ, di depan lu bang. Di atas ya, di situ. Di situ deh. Tuh, di situ aja ya. Tuh. Di balik wall ini. Ada. Precision kill. Three for me. Panik. Gas. Itu kok bisa gitu? Oh, pakai OP dia. Bomb buddy out. Oh no. Deal with my Ini kita habis pindah gede. Here comes the party. Mau nggak? Mau. Habis peluru gua. Woi, dropin woi. There. Kagak, OP-nya. Nggak ada. Nggak ada bang, kayaknya bang. Nggak ada ini. Spade. Aku solo aja lah. Tar. Wait. Udah nggak bisa mending. Iya. Speknya di situ dijagain itu. Gak apa-apa. Ayo fokus. Itu di server ada tadi yang nyari slot. Katakan peta. Unrated main 1. Katakan peto. Stop playing bro. Poin ini kan dari atas dia. Ente. Iya nggak jadi nih, nggak ada dia. Gimana Bang Prams? Wait, masuk dia. Anjing di diamond, anjing di diamond. Ini 2018. Di diamond anjing.
Gua diamond gak apa-apa. Ayo patungan. Buang duitnya. Halo. Halo. Mbak mana gimana? Pada mau main nggak? Nggak tahu. Gas aja kali. Ntar ya bang. Halo. Loh, ngapain telepon ke Keluar, sini? Lah pada les. Kok keluar bang? Nggak Nggak bang. ada. Ada satu lagi nggak? Ada satu lagi ada. 8. Discord aja deh. Bang, gua kasih server Discord ya. Udah gua Oh my god. udah gua kirim ya. Bang Majestic, OP dong sudah masuk. Yo. Discord lu yang mana bang namanya bang? Lu ada di ini nggak? Di Noxic nggak? Nggak ada bang. Ntar add gua ya. Nanti gua kirim link Discord. Ini nih, di sini nih aja nih. Boleh. Nih. Di sini Udah nih. gua kirim bang Zenon di itu di Discord tuh kayaknya. Tadi gua kirim link. Ini nih, di sini nih, posisi di lubang ini nih. Nih. Di sini nih. Dengan slogannya nih. Mantap. Oke, masuk Mau masuk satu lagi aja ya. kayaknya nih. Udah langsung start aja Bi. Itu lagi siapa? Kawannya mob. Oh. Ada di friendlist gak tahu. Di Discord aja dia. Piper Udah, sama udah. sembakan di bawah. Mana? Sabar. Nice. Kalau udah Nah berumur. itu udah bang. Oke. Gila dia. Kok dia, enggak? dia mau line up itu line up. Kita ini aja, kita ngedeh, biarin dia maju. Udah gue kirim ya. Halo. Rotate deh kayaknya. Masuk. Halo. Lu sering main sama mob ya? Iya. Sama mob. Udah jarang on dia sekarang kelihatan. Match found. Iya dia di main terus roleplay. Main Iya, roleplay. tadi dia main roleplay terus. Sip saja ya. Oh, dan Nembaknya enggak kena, ya udah. apa baru Udah capek. Ada yang mobil Rena. They have no idea how hard I am.
Dipus bang. Setengah lagi. Wih ganteng chambernya jadinya. Iya om. Kalau om ini pakai kerudung. Made. Awak tahu tadi mengawak berubah apa tadi Made? Enggak lah. Resolusi untuk tadi Made otomatis. Biasanya pakai 4:9 yang tadi berubah otomatis. They took. Never mind. It does not matter. Sekarang dari gua. Lah. Baik baka maju dia tuh. Menang kan tadi? Kenapa? Out of charges. Ayo ngepus. Gas. Ayo ngepus bang. Problemnya. Hapus. Iya. Kena bom bagdir tuh. Misi. Plan. Still in sight. Wah, mati gua. Percuma bang, laptop macam ini percuma. Gua di bom anjir. Sorry. Lanjut. Musuhnya nggak Nice. Low. nggak bakalan bisa itu. Low. Spike down Di situ A. nggak low deh. Di smoke ya. Kasih tahunya. Nice. Woi, balik lagi bumet gua. We killed in their place. Now keep them there. Dong. Ada yang punya Marcel skin nggak? Gua ada. Oh ada. Anya tuh, Anya. Yes, thank you bang. Kalau skin Omen lengkap deh bang. Kan gua bilang bang sia-sia bang. Pengusaha batu bara deh. Scanning ahead. Licin. Wah anjing. Kenapa begini? Plan. Masuk gak? Cutting their vision. Message. Aduh bang. Oke. Cutting their vision. Spike down C. Enemy remaining. Build up dia. Bang. Belakang lu bang, belakang lu itu dia. Belakang lu ini dia bang. Serif tapi tunggu. Act on my intent. Don't give them time to. Oh, aja lagi. Sorry yang terscope salah. Cari dulu bang Ren. There. Thank you. Boleh. Boleh. Ayo. Still in sight. Closing. Iya. Jadi deh. Cek bang. Jadi udah di wall mid. Oh di wall. Semuanya jangan takut. Lanjut smoke ini. Kiri kanan. Balik ke sini ada kayaknya. Loh, ada yang di box. Tahu ada yang di box. Last player standing. Reyna di. Ya Allah. Ente. It is difficult tracking them all. Not impossible. I can do it.
Revealing area. Gigi. Dia. Iya. Cutting their vision. Enemy spotted A. Omenya TV ya. They're on my way. Oh, balik. Orb. Wah, oke. Right here. Cutting their vision. One enemy remaining. Spike down A. Your life in good way. Sorry. Out of charges. Salah. Your hearts are pounding. Ini bang. Jangan ngambil nih. Masih. Scanning ahead. Wah, anjir. Dice bang. Banyak. Cewek. Wah, Buset. Baki. Follow me. Penting ya. Nanti tek aja dah. Oh, nggak usah. Spike planted. Last player standing. Hapus nggak dia? Ah, anjing. Time to stock back up. Save. Di Breednya nian. Thank you. Ini iklan terus. Kaya. Kena ini. Kena setun. Asli. Impressive. Lau itu bang. Ya, kayaknya bisa. Di atas. Ya, diayamin. Ya. Parah sih. Anjir dia. Bahasa ya. Gua smoke ya. Gua flash. Anjing. One enemy remaining. Lo di belakang anjing. Down A. Apa gua bang? Aman. Dalam smoke ya dia. Charges? Gak tahu. Ini. Enggak. Thank you. Karena ya nggak bisa lagi. Nggak ada bang. Bang, lu mau bulldog? The unknown. Enggak, gua beliin. Gak usah bang. Scanning ahead. Gagal mulu anjing Ini jadi keduanya. bang. Balik bang. Dua jin ya. There. Nice kill. Gak penuh lagi gua wallnya. Tadi ajar bang, ada flash ya. Yuk. Cutting their vision. Kanan. Aku bawa lu bang. One enemy remaining. Nih. Tunggu ya bang. Di bawah lu tadi bang saja. Turn here. For you. No, they're starting to panic. Ini ke B ini kayaknya. Feel their pulse quickening from here. Ke B kalau nggak pasti lagi. Boleh.
Atau pas Dit? Oh, ada flash. Tunggu. Pakai OP sih ya. Tuh, 2, 3. Feeling sight. Low ya, lagi di kiri. Feeling sight. Kanan mana? You disappoint me. Lo. One enemy remaining. Flawless. Set badannya sofa gemuk banget kelihatan lo. Look at me. Saya sih AFK apa? am by your side. Oh enggak. Request. Gila, itu Odin Mati, dua request. loh. Nggak ada yang mati kita. Dua Odin, Cok. Dua Odin itu dia. Papan Oh, Odin tuh, itu Odin. Saya pakai Odin. Kan. Berdiri kemana-mana pelurunya. ada surat aja tuh. Duh, udah B itu kosong tuh. Ya anjing timing banget. Spike down. Attacker spawn. Ntar gue kena slow. Ayo diambil bang. Kiri. Bang. Spike planted. Bentar bang. Gua ada flash. Feeling sight. Get him. Gak bisa bang, ada Odin. One enemy remaining. Di itu bang. Nice. Pero bang. OP-nya. Hati-hati ya. Did you really expect that to work? Request. Dari belakang. Di dalam smoke dia. Di sini ada satu. Feeling sight. Di B ya? Kayaknya di B. Tadi B. Itu padahal apa? Vipernya udah kena pala loh. Pathetic. Anjing. Wah ini gila ini sampai dipasang. One enemy remaining. Mana last day dah? Di sini aja. Anjing, kaget gua. Ini di balik box. Bangke. Spike spotted C. Together, we will bury them under that translation. Mau masuk aja. Bang Omen bisa nge-flash ya? Bisa. Ayo, We win, we survive. gue pengen pantau. Lo nggak akan menang sih. AB ya? Wow. Ada tiga. 3B bang, 3B. Mau buka? Feeling sight. Aduh. Bang, dari revive bang. Revive. Ada. Astaga, panik Spike gua. planted. Di mana tuh? Tadi orang A.
Anjing nggak bisa lewat. Bangke. Ente. Sorry guys. Last round in the half. Wallnya memberi harapan anjing. Soalnya bisa lewat itu. Aneh masih ada 12 jam bang. Dia lama banget sih entry-nya itu. Iya, Sabarin aja. Karena kita nge-push dari tadi jadi dia agak slow mainnya. Bici ada satu. Oh, di wall nggak? Nggak usah. Kabur. Flashing mana? Oh, di Spike planted. Nice. Mana lagi? 3D. oh, sini tuh. One enemy remaining. Low 40. Enggak low. Belakang ya, belakang kita. Levis. Drop. Gue bingung ya. You really expect that to work. Switching sides. Gimana kamu? Jadi yuk. Di entry. Ya, di ibu. Gua lagi lah, mau kecek. Ya aja ras bang. Gua nggak beli blend ya. Gua ada satu. Beli aja lah. Apa sih? Revealing area. Flashing. Duh, kontol ada Kirinya. tower anjing. Surat anjing. Aduh, gua jadi Last player standing. Spike down. C. Anjing bomnya jauh. suratnya anjing. Gua satu jadi gagal. Ada blend. Watch them run when lit by my sword. Out of charges. When they strike. Ya nanti di Mali deh. Kayaknya nge-push sih kayaknya ya. Di Mali nih. Oh enggak ada. Loh. Revealing area. Wush, Bahaya tak. anjing. Dia nge-stack 3 aja. Omen dari B. Nge-flashnya dari B dia tadi. Di wall coy. TV. Di A itu. Killjoy-nya di C ya? Aduh, ada dia. There. Tetap masuk nih. Right here. Scanning ahead. 100 Rena itu. Nice. Last player standing. Spike down. Hehe. Galau gua. Pemarah. Oh tadi menang ya? Kalah di pistol kita. Pistolnya kalah gitu sih.
Masuk sih ada turret. Spike there. We go. Tunggu. Kasih lah. Enemy still inside. Mainnya di atas. Siamen DP. Spike down A. Satchel out. Satchel out. Last player standing. Kenapa sih timing banget? Belakang. Kayak ada step gak sih? Enggak ya? Nggak ada. Sorry. Panik ya. Panik ya. Ya, step boleh. Aduh, omennya Thirty seconds left. setup kill juga biasanya. Tembakin ban. Cover going out. Op, kepalanya, aduh. Anjing. Sorry guys. Mas Ray. Padahal gua ada ngumpulin ot tuh. Niat ya. Iyalah. Tahu ya. Mending gua plan sini ya. Stay taut as a bowstring. The fight the mercy. Save dulu yuk. Save mana? I need this. Boleh dong, boleh. I need this. Thank you. Take out their healer. Di-push lagi sih ini kayaknya. I have the spike. Ampun tuh, ada satu lagi tuh bang. Wah gede. Bisa shoot ya bang? Terkurung. Ada dua kayaknya di A. Revealing area. Cutting their vision. Flashing. Cutting their vision. Konset. Spike down C. Senjata 2 ya. I have the spike. Last player standing. 55. One enemy remaining. Op. Allahu Akbar. Astaga, kirain enggak. Ya lah, kecil aja yang C jaga sendiri doang. Kirain nggak punya senjata tadi. Dia di sini ya. Ngeblend. Flash gitu. Biar itu turretnya. There. Wah, ada. Enemy spotted C. Bentar. Still inside. Suratnya. You should run. Nah, ini. Still inside. For you. Aduh.
Enggak kena. Ya kena gua anjing. Last player standing. Enggak mati lagi turretnya. Itu ultinya. Bisa. Ada. Harusnya kita majuin sih itu tadi waterfallnya. Iya, lah di spam dit videonya. 234 loh hit. Out of charges. Udah lah, pandang lah. Apa ya kita splitnya? Cari info aja. Baiknya sembunyinya lu. Bawa langsung push ya deh. Buset, ada 3 bang. Itu C1 tuh, C1. Turn here. I have this spike. Ada heal gak? Cooldown. Duh, 120 anjing. Lo kerja ya. Raja masih di A. Nice call. There. Spike planted. Main belakang. CT 2. Enemy spotted. C. Main belakang bang. Kan pas plannya. Raja mana? Raja OP lah, awas. Plan tuh CT ya. Ya, banyak di sana tuh. One enemy remaining. Nge-defuse dia. Clutch. Ya. Raise. Kan tadi pengen di sini bang. Nggak bisa, terlalu kebuka bisa. tadi. Kan Omennya, di sini waterfallnya kebuka, kan gua udah mati. omennya juga tipe ke Mau ini masuk tadi. B kah? Apa? Mau masuk B kah? Kayaknya B boleh deh, soalnya Sage-nya cuma ngewall doang terus kabur. Biasanya ya. Iya, hanya soal 3 tadi. Udah lah. Gua ada satu flash. Scanning ahead. Blind. Spike down B. Wah, Last player standing. Ada iklan tuh dia. nggak bisa. Dah, default deh. Coba ketua. I want them. Enggak gini not aja yours. mainnya. Apa namanya? Lu cari informasi aja. Nanti kalau ada yang kosong kita masukin ke sana gitu. Kayak tadi kan kita bisa masuk C kan? Bisa aja sih. Gue bisa nih si Omen TP ke Rabo. Kayaknya nge-flash ini. Ya udah ya. Mau sih. Gua nggak beli ya. Feeling set. Out of charges. OP dia ini. Ada tuh. Nice. Sini di balik bang. Ayo masuk. Nggak ada flash lagi gua. Gua play di sini. Gua low ya. Liatin belakang gua, Dek. Buset. 1 HP bang, 1 HP Sage. Sage 1 Gua HP. puterin ya.
enemy remaining. 1 HP tadi itu. Nggak tahu heal apa enggak. Itu di side bang, di side. Tuh bisa tadi tuh. Gitu aja lagi. The symphony of death. I'm great to get used. Oh, Resi udah hit sama gua, pantesan. Nyamen langsung tripe. Ini. Kita breaking flash, taruhnya flash. Jangan gue pegang, gue nanti mati di sana. Itu kejebak jadi. Jangan maju dulu, main dulu. Rena apa? Oh, molis loh. Feeling sight. Di counter. Tuh, Gua bantuin. Oh ya, ada si omennya di atas. Anjing. Mending di Anjing 90 sih omen. Spike down A. Dia masak 4 cu. ambil spike dulu. Omennya low. Oke bang. Killjoy di sana juga. Kayaknya nggak ada tadi. Rena mau main. Wah, anjing. Last player standing. Wah, Ente. I'm the last thing anjing they'll kenapa see. jadi Mana ya? serius? Dia defense-nya habis-habisan ya anjing. Main sabar sih benar, coba. Habisin util mereka dulu. Cari bang, cari. Ada gitu. Sabar, jangan maju dulu. Hari-hari di wall. Revealing area. I have the spike. Waterfall satu ya. Babi. Belakang tuh ada bang. Mau pergi. C-nya masuk ya? Ya rotot bang. Berapa banyak? Spike down C. Bentar bang, bentar. Oh, nggak kena. Kontol. Match point. If you're not a good shot today, don't worry. Gimana ya bang? Comeback kita. Sini. Ya, gitu. Dia killjoy-nya kuat banget gitu. Lihat killnya ada 22. Gua molly deh ini. Yang nge-push. Ayo. Mereka ada ulti. Semua. Oh iya. Rasi langsung ulti. Tunggunya dah. Tuh banyak kan. Nice. Aduh bang, jangan bang. Flashing. Cutting their vision. Feeling sight. Anjing. You should run. Fire in the hole! Ucok. Anjing. Spike down Nggak B. bisa. Lo dapat banyak sih tuh, dapat 2 sih. Nice. Di sini dua-duanya. Upper dua-duanya. One enemy remaining. Nice. Pen. Vault is ready. Nice. We are strong because we are together. Don't forget that. Ini gini bang.
aja boleh di break dulu. Terus kita mencari udah nggak apa-apa. Jadi bang nggak rotate bang. Hah? Mulut. Mau kamu tukarkan, mau tukarkan skillnya. Nggak di wall cok. Scanning ahead. Found them. Take flight. There. Nggak ada sininya cok. Reloading. Jangan. Ngapain di wall? Di pack mana ini dia? Oh iya, sorry. Omennya TV. Sights up. Bisa maju dia. There. Nice, yo. Gun here. Jangan ke C nggak sih? Mereka nggak ada smoke lagi. Kan ada Killjoy di sana. Buka A ya. Bikin suara ya udah. Reloading. Jangan nggak ada bang. Jangan flash. Ntar. Udah lu bikin ribut bang, emang. Udah bikin apa? Bikin ribut. Gua smoke ya. Ini ada 30 seconds left. Ini. Still inside. Pas bang. 117. Ayolah. Nice. Bisa revive. Go get him. Your duty is not over. Aduh, 40. One enemy remaining. Last OP bang. Nice. Nah bisa nih. Mati anjing. Switching sides. Overtime. Masih bisa. Slow. Pokoknya jangan kalah dah di defender. Nih. Ya, sih. Butuh flash nggak? Gak usah deh. Tunggu lu lihat orang ya. Lihat Gua wall ya ini. Bentar bang. Naikin aja gua bang. Naikin gua aja. Gua smoke aja ya. Conway. Nggak ada orang. Bolong anjir. Tadi gua ada kakinya tuh gua tembak. Oke. Renanya missing ya? Itu dia dua di situ di situ. Omen hit. Mati. One enemy remaining. 105. Buat kita kalau defense sama sih kayak dia. Iya. Switching sides. Match point. Lemah kita attack-nya tuh. Sabar aja. Kita cari yang kosong. Culik satu aja. Yang Nih, pada break wall ya. Gua agak masuk break beratnya. Biar si Killjoy Molly banyak jauh. ya udah. Tahan A-nya ya. Nggak usah dimajuin A-nya. Tahan aja. Nggak usah dimajuin, ditahan aja. Scanning ahead. Wah anjing di Molly dong gua. Yes, on. Udah masuk ya? B-nya kosong. Nih, ke B aja, Cok. Ke B. Liatin itunya, Dit. Tuh, utilnya udah habis, Bandul. Cok, di C. Nice. Yes, on. Saja di C nih. Awas dari Link. Di waterfall, Bang. One enemy remaining. Mas dari A kayaknya. GG. Attackers win. Aduh, hampir ya. Toxic ya. I'm so proud. Segitu ya anjing. Dia miss tadi, B-nya dikosongin sama dia. Maka gua dapat nyolong Rena tadi.
Iya, karena kan kita bikin ribut di Rajinya juga udah Razia udah kecolong duluan juga. nge-push dia tadi. Gila, serius kita main kalau ada diamond ya? Iya. Nggak ada ketawa-ketawanya kan. Padahal lawannya nggak ini loh. Nggak ada yang diamond kan. Iya nggak ada. Gold semua. Rata gold. Anjir, killjoy-nya cok. Body. Match found. Split. Lu main di sini ya, Bang? Nih, lu ini nih, Bang. Ini ya. Ini aja nih. Gua ini, lu liatin kakinya aja. Ini. Jet or race? Ya. Race. Gold tuh kayak kata orang tuh. Aman. Hey, what you got? What you got? Kelan banget anjing. Gue salah itu kan gue juga mulu. Ya, ada. Oh, yep. There's here. What's here on that? Oh, nggak mepet gua. Dapat nice. Hey, give Sky. What long? Temper what long? Oke, Bang, Ini yang tadi nggak sih? Oh iya. Iya. Yang tadi anjir berbeda lagi. Temper what long? What the fuck? The weight of our mission is upon us now. Maju. Jogi bang. Tadi tiba-tiba keluar. Satu ya boleh. Maju. Lu ada gloss gak, Bang? Ada gua. Hah? Need a drop. Kamerin. Thank you. Ini, Cok. Salah orang. Kirain lu pakai res bang. Flash ya. Flash saya. Over there. Reloading. Inside. Scanning ahead. Kita Heaven ya?
Ada smoke gak? Smoke heaven bang? Gak ada. Satu doang ya? Doang. Ngentot udah goblok. Oh di main bang. Last player standing. Stres. Ada flank tadi apa gimana? Dari rem semua itu. They think themselves are equals. They are mistaken. Bang, Serif. Spike, we forgot the spike. Serif. Need a drop. Thank you. It begins. Grenade! Kena dia tuh. Still inside. Scanning ahead. Reloading. Right here. Nice. Ada tuh. Gak usah bantu. Wah, ini gue di granat coy. One enemy remaining. Belakang lu belakang. Nice. Nice. Gun here. Tuh ada sheriff tuh. And so the battlefield changes. Gun here. Gue udah yakin banget tuh Jet pasti pakai Marshall ngepick udah jelas. Sheriff lu apa? Kita nggak bisa beli ya. Any doubt? Langsung flash mana? Ini aja bang. Ini sama sini. Satchel out. Gua di ini. Anjing. Oh lupa, gue belum minta tolong flash ini harusnya tadi. Udah pakai. Buset. Double ram. Revealing area. Ada flash. Last Ada player flash. Apa yang gua itu? Buset. Dengar tuh. Ntar kalau mau maju A tuh ini enak di flash dulu sih. You're all more important than words in a brief. Look out for each other. Tenang. Bah, beli Odin kayaknya tuh. Let us hunt. Reloading. Can't use that. Deploying drone. Bomb buddy out. No escape. Satchel out. Plant the spike. Gue low ya. Satchel out. Reload. Ada di sini. Heaven satu. Anjing gak tuh? remaining. City. City. Dia nge-spray. Woi bang. RNG Jo. 13. Revealing RNG babi. Kita ngehilah no armor kayaknya. RNG anjing. Udah phantom dia. Woi. Lampahan tuh. Gokil. They don't have a single life worth saving. I could use a drop. Ke saya bang. Mau phantom. Thank you. Mau dek, mau dong. Need a drop. There. Bang, There. komen. Hah? Flash dari sewer. Aduh, nggak bisa. Gua bisa sini ya.
mainnya yang spray, run and gun. Gua dapat set, Berarti gua dapat set, 120. gua dapat set. 120 Razi. Gua dapat set. Mana HP? Tapi heaven gua kebuka ya. Ya ke situ. Spike carriers down. Astagfirullahaladzim. Spike down A. Tarik. Anjing. Last player standing. Anjir. Niat banget itu kira-kira. Oh, ready. Udah tuh, di main kayaknya. Iya. Grenade. Ah, Loh, kok bisa sampai situ? Kayak gua kira Astra yang di sini. sama. Saya main. Gua dulu ya. Anjir gak ada duit. Sama set ya. Iya, saving dulu kan. Wah, ada duit nih. Mau mid kah? Di wall. Di wall. Ini si Jet salah ngepick loh. Data. Boleh. Grenade. Ada uang, boleh. Di strike kok. Waduh. Spike down B. Clean kill. Ultimate. I have. Satu lagi, satu lagi. Reeling them in. Get out of my way. Kiri. Nice. Three down. Unknown nih duanya. Sound sensor up. Throwing net. Waduh, dua. Last player standing. Astaga. Astra missing. Kayak anjing. Pas buat timingnya. Their death demands our attention. Gue memasang trap dari gini. Bagi dua lah. Dua masuk dalam mid. Iya, break dulu. Bimang. Ya. Grenade. Gong buddy out. Flash ininya, Bang. There. Flash. Dapat set ya. Can't use that. 80 saginya heaven. Tuh kill lo. Nah, event tuh 3. Kill my allies. Last player Waduh. standing. Ente. Save aja kau. Putih bang. Lu low juga. Ya udah. Udah telat. Itu aja. Paint. Check. Charges. Check. Brakes. Reloading. Oh, ini ya. Out of charges. Ntar ya. Tawan lagi. Senang. B ya di B ya. 135 anjing. Bantuin.
Bantu cok. Duh, gue flash. Buset bang. Jadi spam skill cok. Ada 2 di atas. Wah anjing. Lagi satu. Nice. Reset kayak ada deh. Last player standing. I have the stun. Spike Iya, down B. tadi kan gua bilang. Shot down. Buset. Var försiktig. The battlefield changes. Serik. Bisa Mana? bisa split. Mana? Default. Hai. Serik. Need a drop. Ayo Thank you. maju. Split aja bang. Out of charges. Solo aja solo. Ada ulti Harus tuh. bisa KO. Itu tadi punya ini. Awas. Ini di Astra. Scanning ahead. Nice. Reloading. Mau dilanjutin nggak? Ini di kiri ada. Gue cek set ya. Gue pendek. Ini nggak ada yang di. Lah. OP sini. Di sini ada nih. Enemy remaining. Ya oke. OP las. Ben. Sini bang. Selalu aja. Dia nge-save paling. Sini bang. Revealing area. Bisa dia nih. Bisa dia. Yang defuse dia kan. Anjir. Last player standing. Gue lagi lihat tangga coy. Oke. What do you say? Ready to stretch your wings? Hihihihi. MM kondi L apa sih? Candil. Rusuhin B-nya deh. Kita nggak usah kena ini. Dia OP. Nggak usah kena pisau kayu dulu. Oh, pisau kayunya di sana malah. OP-nya di sini ya. Target spotted. Timing banget gue monet. Jalan. Wah, anjing diapain gue itu. Kali ini. Ya di kanan gua ada. No more. 100 kayaknya. I'm shaving. Means to an end. Miskin lagi. Bagaimana cara? Bulumu sudah panjang. Kita beliin ini serek nih. Beli lah. Set lagi deh. Gue dong. Request. Gun here. Udah. Sova, with me. Mau langsung blind. Enggak, jangan. Get out of my way. Gas, Bang. Reloading. Fire in the hole! Anjing, 100. No escape. Nice. Kill. You will Oh, down. stop itu. Last player standing.
semangat. Gua ngapain ulti ya? Gitar Meksiko. Pencet. Susah sih. Last round Oke, before the oke. switch. Bisa comeback. Spend wisely or spend foolishly. Out of charges. Gua langsung granat aja dulu pick-annya. There. Midnya gampang sih, tembusin. Tuh lah kami. Ngentot emang. Revealing area. There they are. OP itu. My ult's ready. Flashin bang, sini ya. Gak ada flash. Oh nggak ada flash. Dead, backside. Spike down B. Last player standing. City sama Heaven. OP. Out of charges. Nice try. Bermuda. Switching sides. Oh, HP gua. My quiver Got it. is never full. Biasa. Anjir. Need a drop. Thank you. Di B bang. Ya, B. Di boleh. Wah, harus semua tuh. Ah, 110. Down B. Dia tes 110. 52 aja. Load. Spike planted. Gas mana? One enemy remaining. Last player standing. Nice. Comeback gini. Teori 93. Kurs. Ambil lagi lo tembakannya lo. Tadi dia orang dia kan 93. Emang ya? Gak ingat gua. Lagi anjing gendanya. Make them regret their choice. Bade mau main Marcel atau Spectre? Masuk bang, sini. Halo Raje. Main apa bang? Bang, beli bang. Thank you. Yowes, aku modal ulti ya, modal ulti aja. Scanning ahead. Gak ada di B. Iya. Bomb buddy out. Loaded. Iya. Reload. Ada yang ke atas. Ya ada yang keren. Aduh. Ada defend tuh. Loh ya, beli shield anjing dia satu-satu Raje. Deal with my Asu. Udah ada senjata, Cok. Tuh ada gua. Satu lagi di main. Enemy spotted A. Revealing area. Udah di main 2. Itu lagi nggak kelihatan. Komit. Ya, mid. Udah ke Musuhnya Odin itu 2. Planting. Spike Satu CT planted. tuh. One enemy remaining. Lah City kan ya? Iya. Evan. Last player standing. Anjir.
Like you could stop me. Kenapa gua nih? The enemy only looks composed. It adds energy boost. Nggak ada semua. Kita gue blok sini deh. Bel, liatin main. Di blok sini. Udah gue blok. Wall, dia ke B. Smoke di B ya. Itu bisa lewat fan gitu. Enggak di wall. Ada. A-nya? Cabut. Itu udah goblok tuh, jangan gagal. Spike down mid. Salah pencet gua. Mampus kau anjing. Salah pencet aja. Tuh ada defense tuh. Jadi dong. One enemy remaining. Gue liat diri dia. Udah smoke fan buat apa tuh? 30 seconds left. Pecahkan biji kau. Shotgun lagi. Pecahkan biji kau. Sip. Ten seconds left. Ini di rems bang. Go and meet your mate. Reloading. Gun here. Act on my intel. Don't give them Anjing gua ulti. Satu salah pencet anjing keluar bumbut. Saginya bingung juga. Kalah nembak. Oh, Di mid sama Bimen ini. Di B. Grenade. Sensor down. Gua akan destroy itu. Multiple target speed. Maju semua. Spike Maju down B. semua. Terus. Wah, maju Sage. Maju semua ya. Maju semua ya. Maju semua. Gimana? Berani Sage anjing. Gimana lagi nih? One enemy remaining. Astranya nggak kelihatan. Ya, low 140. Anjing. 40 tuh. Mana HP? Stealing sight. Beda kena tuh. Ditembak nih titiknya anjing. There's no need for the enemy to suffer. Kill them fast. Awas bang, goblok nih bang, sini bang, biar dia masuk France. Wow. Nice. 3 ronde. Oh, Spike down Bom A. drop. Parah, potong anjing. Anjing mayat si Keo malah. Bom drop ya. Mayat si Keo malah dibungkus cuy. Dikirim.
One enemy Macin, remaining. macin. Kanan. Tuh ada full ulti dia. Mereka beli itu semua ya? Saving itu. I could use a drop. Aduh, Ya, mereka full- pada ini pada Full udah ulti, ulti. 5 ulti dia. Ini goblok deh ini. Over there. Dimin. Kalau kedengeran. Bang Omen, siap-siap smoke sini ya. There. Get out of my way. Bebang, bebang. Grenade! Bomb buddy out. Punya gue itu. Reloading. Lu masuk kan? Belum. Di blok. Belum, gua blok itu. Reloading. Kemit sih kayaknya. Ada yang ke rem ya? Ada yang ke fan ya? Ayo. Aduh. Satchel out. Wah, ke heaven bang. Low. Udah mati gue nih. Scanning ahead. Spike down Atu-atu, B. ada atu-atu. Wah, aduh, gua. Wah anjing saya sendiri gue. Dari mana coba lu ya? Ulti bang Rena, deket. Udah sampai bawah dia aja. Player standing. Anjing Berdua. 30 seconds left. Silence. Di Satu titik. masih ada tuh. Satu situ ada. Aduh. Bisa kita defend. They think themselves Wah, udah 8 aja tuh kita. they are mistaken. Anjing, kaget gua. Can I get a drop? Thanks. Let's start this party. There. Anjing 3 orang ngepick. You are divided. Itu kiri. Bawah. Spike planted. Di hal. Anjing, satu anjing. Di halnya ada. Wah, gue dicampurin anjing. Last player standing. Nanti. Ente. Gue dicampurin loh. Ini Dico. Apaan Make so? them regret their choice of profession. Iya, utang namu cibai, utang. Anjay. Buset, bang. Grenade! Bomb buddy out. Kaget gua. Ya, ya. Satchel out. Di atas dia. Di atas gua sih. Last player standing. Gua ada ulti. Spike planted. pura-pura ulti biar dijangkrik. Iya, pura-pura ulti, Bang. Udah. Cancel. Smart anjing. One enemy remaining. Ambil itu, Vanda. Ya lagi. Revealing area.
Wah anjing gokil. Gokil. Jenius cuy, jenius. Wah anjing gokil. Bangun. Parah sih. Wah. Klip dari Kasrai juga mau pisauin goblok, pasti di goblok-goblokin itu. Kasrai juga goblok-goblokin itu. Knife gitu. Bo, OP. Yo, bro. Wah anjing keren gokil. Anjing OP anjing. OP semua gila anjing. Limit ya. Smoke-nya B ya. Baik ya, Mas. Ayo ikutin neonnya aja. Mid to mid. Woi, Viper. Aduh, apa sih gua? Gratis. JT masuk B 40. Padahal gua ambil Player senjata cok. standing. Kalau ya. Satu-satu lah. Gua kena mbak apa sih? Oh, sumpah mau aja. Mundur. 30 seconds left. Spike planted. Odin siapa sih tuh? Wah ente. Anjing. Pakai glock aja, glock tadi. Match point. There's no need for the enemy to suffer. Mengerikan. Kalau usah save, beli apa yang bisa ya? Out of charges. Udah, sabar. Sabar. Udah bisa dibeli ya. Belikan tuh. Time to explode. Ini lain Viper kenapa? Get out of my way! Aduh anjing kaget gua. Ada nggak? Ada. Aduh. Out of charges. Udah masuk set. Mau anjing. Udah masuk belum? Belum kan? Oh, udah. Anjing dari mana gitu? Aduh, gua kebayang cok. Sorry. Ini di kanan ada. Oh, save Ada yang buka. ngemit dong. Sumpah ada mana ya? Gua lupa trap. Anjing. Kaget sama badan. Oh. Oh anjing. Spike down. Anjir, nungguin bapak. 91. Last player Ya standing. benar. Wah, 30 dia seconds semua left. tuh. Asalnya nggak tahu deh. 31 ya gua. 31 doang. Spike planted. Astra 91. Bang, ini nih, Bang. Anjing bingung gua di mana. Attackers win. Nice try. Bang, gua beli makan dulu ya bang. Oke, lanjut. Thank you, Bang. Thank you semuanya. Thank you, Bang Frans. Thank you. Ada yang lanjut gak? Sama bang, aku mau ini dulu. Mandi. Oke. Silakan. Thank you, guys. Thank you. Coba dua nih. Iya lah, tinggal kita berdua, guys.
Aku nggak tahu main gini. Oh, tahu dah. Baik sini. Yuk. Match found. Kan mulai ke bawah ya. Boleh. Dit. Kok bodoh ibu tuh. Nggak tahu doang. Nggak bisa jawab doang. Awak. Mau jawas, bukan termati. Tur. Bocah kenapa buka? Beberapa di main. Dia buka ini dia. Sampai dijepi Asmi. Ini aku pengen main badminton aja kan tuanya kan. Cek kan. Iya. Bawa salah motor cek kan. Tadi siapa ikan itu? Diantaranya tadi. Wih, lo kok lado ya? Pakailah. Entah, awak nanya gitu. Dia sampai below kok. Enggak tahu ya kalau sampai di. Dia tak buka tadi. Anu itu open. Nembak tuh. Itu pencet tadi, balik 3 buah. Sampai itu kurang poin. Lompat kontrol gitu aja kau. Gas. Lompat cek. What the fuck? Okay, last looks. You all look wonderful. Me, I always look good. You're ready. Abang barang pelurunya nggak ada. Gue nih spam. There. Mana men? Grenade! Nonsense. Enemy spotted A. Dia! Right there. Enemy spotted A. Jadi tadi Reloading.
Aneh mana nembak tuh. 2 set. Penting. Diri. Spike planted. Cik di atas, cik di bawah. One enemy remaining. Bawah. Last player standing. Level 3 tu. Enggak. Not your day, is it? Reach, you're practically dancing. You ready to go, Lindo? Breeze, can I have your ghost? Thanks. Let's make some chaos. Emban lah, pantai. Masuk bang. Spike down B. One enemy remaining. Flawless. Spike's there. Got you. Bang temannya Risto. We're dancing now. Let's keep it up. What? That bridge. Kamu bilang tuh jangan masuk dulu, Cok. Oh nyuka es. Susah, Cok, udah di set apa nih? Mati. Tigo nya baru dapat baru banyak tuh kayak panjang. Oh 3 ya. Tapi dapat sampai terakhirnya kill gitu. Agak flash. Colorful kill. Blinding. Plastic. Spike in attack. One enemy remaining. Okay, take a break, guys. Nice one. Reloading. This isn't a fight. It's stealing lunch money. Tapi ulti wak ronda 2. Itu sumpah. Get out of my way. Arcade. Turn for arcade. Gone, buddy. Carry. Enemy B. Puluh. Ah, si Mahil di sana. Satu up. Dapat Penting tolak ya. Penting bingung ni. Spike planted. Tu set. Headshot. Tower. Tower dead. One enemy remaining. Main. Susah, Cok, entry-nya. Blocking vision. Diffuse the spike. Nice.
defend this place, we defend this reality. I got your back. Just, from the front. Wah kok KA satu kok. Ayo cari kill. Harus lompat lawan dia. Misalnya lompat ya. Headshot. Aduh anjing, mati gua. Aja. Penting nih. Go get him. Ayo lo, jaga lo. Spike planted. One down. Satchel out. Gimana sih? Teleport's ready. Last player standing. One enemy remaining. This is nothing. Clutch. Get out. Ayo. Oh, Damn, Jet. You're kicking us. I have extra money if anyone needs. Satchel out. ay kepencet anjing. Dari bokong tuh kayunya. Fall back. Okay. Grenade. Drop. Bos lo. Spike down. Attacker spawn. Bom drop di mana? One enemy remaining. Hey, nice work. Satchel out. Don't worry. Don't think it, eh? Aduh. Pick di diffuse cowok itu. Mati nih. Balik. Arcade-nya kosong. Jadi tower. Warnanya KA bang. Can you hold? Bomb buddy out. Grenade. Killer. One enemy remaining. Anjing. Satchel out. Ada satu ya, Rit. Baru lah. Reloading. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it.
Emosi tuh. Bang ada surang ada. to run! Bomb buddy out. The hunt begins. My ult's ready. Where? A. Okay. Planting. Spike planted. Incoming sense. One top. Grenade. Yeah, flash. I can ult. Oh. Bentar. Enggak, makanan. Last player standing. Fuck. Samaran. Ada, Bang. Kau bang? Ada makan. Iya, apa? Kamu makan lah. Sorry. Oke. Aman. Dia dari belakang tuh dari sini. It's your time, move. Here and now. Anjing, stamina-nya kayak kontol. Bisa ikan gue teman, apa bisa? Tuh. Bisa. Bang open nak? Enggak. Can I get a drop? Bisa, lu bunuh dulu deh. Thanks. Get out of my way. Grenade. Away with you. Got one. 120 Reyna heal. Concussing. Clearing out. Knocking them. Spike down B. One enemy remaining. Still here, amigo. Oh, you're surrounded by minha família. We won't lose. Sak ngoyo. Lanjut bang. Lapar sih cuman nggak tahu lo kok makan apa. Oh iya bener nggak kelihatan, ada bayang-bayangan tadi. Sini. Jongkok. Magin. Spike down A. One enemy remaining. Spike spotted A. Flawless. Lu ngapain bang itu ulti temen anjing? Lu ngapain lu tembakin anjing? Kaget gua.
Kenapa nih kok baru ya? Arcade buka apa? Ini. Stand eh. The hunt begins. Halo, Dit. Halo. Apa tuh? Dit. Bang Jo. Enggak. Spike planted. Kemarin main sama Hido masuk Last player standing. Oh, lagi ngapain Bang Jo? Mau ikut gak? Last Lagi round main in the Valorant. half. No point saving. Bang Jo. Hilang lagi suaranya. Bang Jo. Hilang lagi suara Bang Jo. Spike down A. Woi. Anjir, hampir narang. Tembaknya hampir narang. Udah lah, nggak ada. Bomb buddy out. Spike down B. Antek lah. 142 so far. Last player standing. Why is there no info, bro? Spike planted. Oh, okay. Grounded. Apa itu dia? Lagi menang, Dek. Kamera itu. Tadi lagi cerita di sini lagi. One enemy remaining. This. Switching sides. Memang membalikan Usaha barat pakai kuping. Jadi dengan cara itu nanti Anjing. Blocking sight. Last player standing. Flawless. Ini serif nih anjing. Take a breath now. Mandek. Release the tension. Good. Oh masih ada. Ya? Masih makan. Iya. Sorry. Ya, mungkin kencang tuh makan. Enggak suka deh lah. Anyang. Kok lepas loh, tapi malah makan ah. curang apa itu curang?
Anjing. Enemy spotted. Flash out! Reloading. Last player standing. Mungkin saya tertutup dong. Saya sombong. No worries, Charlie. No worries. Diambil gue. Kami. Out of charges. Out of charges. Recovering it. Pulling them in. Forever! Blasting! Begins. Out of charges. Grenade! Reloading. 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 Satchel out. Satchel out. Enemy kill. Jet's grounded. One side. Go B. One enemy remaining. Okay, go A. So far missing. Jelas, pipa kah? One CT. Reloading. Bocil. Reloading. Blasting up. Ben, kayaknya nih ke Ben. Nice. Zero. Stay safe. Can I get a drop? Thanks. Ada Simon. I got money. Anyone need something? Main bola bocil lah. Lupa dulu. Ambil guru nih. Cari Simon itu kan. Simonnya kata utama kita di single player. Smoke up. Easy. Enemy B here. Enemy B. One might be flanking. Careful. Jojo-nya nembak apaan gitu. Ouch! Tendang ke dalam bro. Wah, ngentot. Arcade. Oh iya hilang ya bro dia. One enemy remaining. Okay. Satchel out. Satchel out. Last player standing. 90. Blasting them. Nice. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Goblok lah, yang gergaji sakit banget anjing. Sini, silent lah konten. Hati-hati. Hei! Jangan. Anjir lah bro, jadi gak dapat bro. Memang gak pasti ngasih bro. Get out of my way! Joki itu. Market ya. Mati gua langsung aja ya. Ribet gua. Ini lu bahasa.
Here, grenade! Bomb buddy out. Wait, what? How is he alive? One gen. 111. Last player standing. Kiri bang. Bang, awak baru tikal kakinya si Sofa tu nak mati dah bang. Deadlock yang mati. Sofanya 100 balik damage nya. Deadlock 90 lah. Razi ko ulti. It is so personal. You pick a gun and it tells me who you are. Kabar. Entar Phantom apa bang? Buat tunggu sini. Sheriff. Wall. Baru je. Spike down A. Spike carrier's down. Last player standing. Goblok Ipan di anjing. Flawless. Tiboy lah kawan anjing. No one beats my firepower. I got this. There. Flash here. There. Flash out! Nowhere to run! Clearing out! Get him. Grenade! Blocking fish, obscuring vision. Last player standing. We're here because we're the best. Any of you forget that? Lagi bang. Does anyone have funds? Can you start winning guys? I'm tired. Hello? Oh my. Let's go! Blasting! Reloading! Grenade! Mati. Blinding! Flash out! Player standing. Reloading! Flawless. You can tell a person's character by their first action. Check it, eh?
Wrong buddy out. Satchel out. Grenade! Out of charges. Out of charges. Spawn. Front yet. One enemy remaining. Nice. Gone here. Match point. This is the final moment. One more. Let's go. Need a drop. Midasi, take. Does anyone have funds? Nak dia tiap bang. One remaining. Please. Got the spike. Pulling them in. Here. Reloading. Hey! Blind. My troops. The hunt begins. Satchel out. Satchel out. I'm on site. Nice. Spike planted. Wow, 100 man. Take that. One enemy remaining. Right there. Nice, GG. Attackers win. Job's done. Pay up. Pak, kalau ngecek menang. Anyang kalah. Kalah Anyang. Tiba pistol round tadi, Bararon menang tadi. Woi, nice. Wah, kancing. Untuk apa ya? Oh. Kawan dia. Hah? Apa? Apa itu kawan dia? Bakawan apa kau? Dia orang. Pelok ya. Elok aja mah. Enggak, dia apa elok? Iya berkomunikasi. Hah? Berkomunikasi. Dia mau hubungi. Mendoan ya apa nak dulu? Aja. Panjang lah bang, kecil ya bang. Hah? Gua lagi live ah. Oh iya. Kau dari awal mesti. Kau lagi live. Dari awal lo kecil ah. Mebet. Lanjut. Abang siap makan belum? Sudah. Kan nyebat bang lo. Dit. Oh santai. Oh ni kau WC lo dulu. Dit. Bat. Kaban sa kalau ada deh. Cantiknya langsung aja. Inilah. Dengan pengen jangan. Bro, mati dong bro. Pakai mereka ayo mati nih ngentot ini. Anjing. Itu aslinya siapa anjing itu? Copo lo tuh. Anjing. Anjing.
tuh, sabar tuh. Ganjil udah aku pakai tadi. Boleh tinggal gua. Tinggal. Bisa beberapa tes barang. Begitu mau aku daripada ini. Anjing, lama banget. Ketok. Anjing apa? Oh dia. Watch out for tembak sih, Pak? Entot, kabel gua. Ada orang gantung diri. Bayangan tahu, Pak. Bayangan, Bro. Panjang kali bro. Aku bisa ujung dulu ya. Enggak ada apa-apa dia. Oh, dia ngikutin dari belakang. Oh enggak, pada jatuh ya? Keluar jatuh ya? Dapat ya global, dapat musuh. Mati gua langsung. Hati-hati sama pohonnya. Borok banget kan gua bro. Malah, ban mayat loh, kan? Ban mayat meninggal dia, hati-hati ya. Gebukin. Mana dia bro? Coba dia bro. Sakit kali bro, bayangan ini bro. Aku juga kok minta pertolongan dari PA. Kita gak punya pistol aja. Anjing. Aduh, bangsat. Hoki banget tadi. Lihat tuh. Jen tuh. Sofa. Apa sih capek dapat ini doang? Tanda-tanda di mana sih tanda-tandanya? Tolol banget anjing. Anjing di situ. Kalau mau di atas tuh apa komennya? Apa ini kayak nang sini bro? Sifat atau bro? Udah bro. Sifat di mana sifat? Oh sifat. Ya itu nyata di tangan.
Donatur apa sih? Ya. Oh, berarti kita harus tapak ke sini lagi. Jadi kau jangan. Anjing, kaget gua ada anjing. Ya terus ini bahkan anjing. Mantan istrinya udah punya suami baru. Kalau Jadi guys, ceritanya gara-garanya aduh. Nah kan? Dan jelas kok bunyi apa itu? Nggak jadi aku kena stun. Dan jelas kan? Nggak jadi mati aku. Dan jelas kan? Sampai keguguran. Nggak tahu. Anjing. Oh, jangan buka pintu itu kalau. Oh, bisa. Beda lah bro, punya bro, sorry. Beda kelas. Oh, ya, kamu ya Ruby. Ih bro, abangmu bro. Bro. Gak ada di sana bro. Ya sawar. Mampus. Ngehe akun di orang ini. Baik banget ternyata nggak ada. Ya Allah. Mana bego? Bantuin gue kebukaan nih. Kebukin dari belakang. Yang bisa itu tuh ngelobing anjing pas kemarin. Oh, kalau nggak bisa. Sama apa aja? Gak ada yang KB kita bro. Aku mau balik dulunya. Makanya bro, mungkin dia aja lah. Gak nih? Tunggu di situ aja cok, itu pistol aja. Mereka di situ. Ini lihat ini. Mau coba kita coba gebukin aja dulu. Gebukin kita deh, hemat lu. Pukul dari belakang. Mau tapi jangan lempar sama dia. Ayo bro semua ya bro. Terus gebukin. Apa sih? Kau kena aja tadi. Pan, beliin gua pan, beliin gua. Kawasan belakang gua ada. Dengar dulu lagu itu ya, baru jadi simpan. Oh iya, itu boleh bro, tapi dengar dulu. Langsung, itu mana jalannya bro? Siapa ini? Dia mau bang. Boleh harus mati maninya. Mati banget itu bro, pusing aja semua deh. Wah anjing bacok gua. Ini easy cok. Ini ya.
resetnya padahal. Punya lingkan kunci. Jelas kena cas. Kotor. Kaki Gua sempat kena OP dulu kaki gua. Tepuk urus apa bro? Bukan body ya. Tapi yang dapat cuma banyak topeng. Apa itu? Kalau di sini tuh motor. Apa? Dekat lu bang. Dekat lu bang, di depannya. Di situ bang, depan lu depan. Nah iya. Enggak. Apa? Left hand. Dapat senang tuh. Bilang apa? Tai. Oh, lihat aja lihat. Di bawah rata-rata nyotak PA nih. Gua lihat lah referensi PA nya. Ini besar kali bacotnya. Iya memang yang alu kali gitu. Dapatnya dia juga. Ini hancurin ini pakai palu ya. Langsung tiru cok. Go peng. Pintu saya pintu. Itu tempat. Biar gak kena tadi dari aja. Anjing bentar gua. Iya. Apa itu nama namanya? Bricks detail, saya aja bricks. Tes. Ada. Ada? Nah, ini kalau ini udah keserah deh Moja. Sekarang nggak peduli Moja. Turun kasih. King anjir. 30. Kenapa musuhnya majunya gitu ya? Gila semua orang body type. Tuh. Impres kan ada story tadi. Ah. Komen main mah lagi nonton City. Ada dikit. Lama aja. Ini main jadi. Dia nak main juga lah. Nak mau main juga lah. Main game lain nak lah. Ada game itu deh. Banyak. Main PUBG lah, coba main PUBG lah. Mau bang? Yang Steam. Hah? Yang mana PUBG? Iya PUBG Steam. Tunggu. Entah awak matiin lah streaming kak tuh. Di mobile. Satu biar